super. Alors, je me présente Delal Jamila Sifraoui. Je vais animer ce live aujourd'hui. On parlera de démocratie et progressisme en Algérie au sein du Hirak. On a parmi nous Amel Hadjadj, militante féministe d'Alger, Fahem Dahi, secrétaire général du MDS, Nabil Aboud, militant politique de Bouira, Salid Abouchnef, militante féministe, et Nadir Moula, militant humaniste de Tijito. Voilà. On va commencer par faire un tour de table en fait pour parler globalement de la démocratie et du progressisme au niveau mondial en fait. D'accord. Si vous voulez bien, vous me dites qui souhaite commencer. On commence par toi, Amel, ça te va? Honneur aux dames. Du coup, voilà, merci Dalel pour l'invitation. Je suis de Constantine, pas d'Alger. Je vis à Alger. Ceci dit, c'est pas important, je suis internationaliste. Je pense que Jazair Hurra Demokratia, c'est le slogan اللي يقدر يرفضوا أي جزائري من des années. Si je parle de l'après-indépendance, Jazair Hurra Demokratia راهو يمثل الجميع. ديمقراطية بصح لازم يكون عندها مضمون، لازم يكون عندها un contenu. Et comme tu as dit, progressisme, mais pour moi, la démocratie الحقيقية elle est inséparable du progressisme. C'est-à-dire الديمقراطية تاع الصح عندها des mécanismes صح، عندها elle va traiter, on va parler de la séparation des pouvoirs ou باش نشرحها بالشعب، بصح كاين ثاني d'autres valeurs لازم يكونوا c'est les fondements تاعها، c'est des valeurs لازم نحترموهم في الديبي باش نقدروا نوصلوا لاي ديمقراطيه. et في mon militantisme انايا c'est-à-dire je travaille énormément على le contenu تاع الديمقراطيه. انا ما يكفينيش نقول جزائر حره ديمقراطيه بلا ما نقول الديمقراطيه فيها العداله الاجتماعيه، فيها المساواه، فيها احترام الحريات، فيها سلطه للشعب، فيها حق العمال، حق العاملات. voilà. Grosso modo, c'est ça mon introduction à moi. Merci Amel. Fahem Dahi. Vos micros ne sont pas activés en fait. Voilà, comme tu m'as fait. Oui. Ah, très bien. D'abord, je me présente, Fahem Dahi, secrétaire général du MDS. Où je pense que la thématique ou la date à laquelle on a choisi de faire de la conférence, elle est importante. Qui est le démocratie et le progressisme, mais qu'est-ce que c'est qu'il y a un lien dialectique qui nourrit l'autre. Le progressisme, il est le résultat des luttes démocratiques, ou la démocratie, elle est le résultat des luttes pour le progrès, ou la symbolique que nous avons dit, c'est qu'à la veille du 5 juillet, 58 ans après l'indépendance de l'Algérie, où الناس جدودنا nos aïeux ضربوا باش يجيبوا l'indépendance de l'Algérie, mais en même temps l'indépendance d'une grande partie le tiers-monde ou l'Afrique. Et ça a été un combat éminemment progressiste. Passer d'un colonialisme كيفاش مبني على الحقرة، على تهميش، على la déshumanisation تاع l'être humain vers un peuple qui va prendre en main sa destinée. Ça a été une lutte progressiste où les luttes qui vont s'accumuler, on ne peut être que les résultats ou des accumulations. Merci. Ce n'était que l'introduction. D'accord, merci beaucoup Fahem. Nabil Abou, si vous voulez, bienvenue parmi nous. Votre micro est désactivé apparemment parce qu'en fait on entend bien. Voilà. Allô? Azoul? Azoul? Monsieur alaikum, bonsoir. Boud Nabil, militant politique, progressiste, moderniste, ressort, élément de la révolution du 22 février. Moi, je peux pour une Algérie libre démocratique. Et le thème d'aujourd'hui, c'est un thème très important pour aborder toutes les questions et c'est le moment de trancher sur toutes les questions.
C'est un thème très intéressant, très important pour éclairer beaucoup de choses. D'accord. OK. D'accord, merci Nabil. Nadir Moula, s'il vous plaît, vous êtes parmi nous, vous nous entendez? اكتيفي الميكرو تاعك انت تخرجك لا فونيتر اكتيفي الميكرو Azul Lawan, marhaba. Donc Nadir Moula, militant politique et humaniste. Je voudrais revenir sur le concept de démocratie, sur le concept de progressisme, ce qui est, je pense, le plus important avant de Kharjna fil 22 pour crier la démocratie, crier la liberté et tout ça. Je me dis que avant de crier quoi que ce soit, il faut vraiment maîtriser le concept déjà. Je voudrais dire que la démocratie n'est pas le vote. C'est juste une partie infime de le cheminement à la démocratie. La démocratie, c'est plus vaste que ça, c'est plus pertinent, on va dire. Ce qu'on n'a pas compris, d'après moi, pour le moment, malheureusement, c'est que pour nous, la démocratie, c'est arriver au vote, ce qui n'est pas le cas. C'est respecter l'égalité homme-femme en Algérie, en premier lieu. C'est respecter les minorités, protéger les minorités. C'est que la démocratie, c'est le vivre ensemble. Il y a la démocratie. C'est que malgré qu'on soit tous différents, tout le monde sera protégé. D'un premier lieu, le progressisme, le progressisme, s'il peut être dans la sociétale, il peut. On n'a jamais parlé d'écologie. On n'a jamais parlé de technologie. On n'a jamais parlé de science. Pour moi, le progressisme, c'est le concept. C'est avancer. C'est chercher le changement. Et ne pas rester avec le mode de vie qui nous ralentit et qui ne nous fait pas avancer. Voilà. D'accord, merci. Falida Bouchinef, vous nous écoutez? J'espère que la connexion sera très bonne. راكم تسمعوا فيا؟ Oui, oui. Ben, tout d'abord, يعطيكم الصحة par rapport à ce live. يعطيكم الصحة aussi d'avoir pensé à moi. غادي نحكي جزائري comme ça. Voilà, j'essaierai de parler algérien, ni français, ni arabe, voilà, نحكي كما تبان لي. Par rapport à la démocratie ou le progressisme, je partage infiniment ce qu'a dit Dahi. Fahem Dahi, c'est ça, j'espère que je me suis pas trompée. Effectivement, la démocratie nourrit le progressisme et le progressisme nourrit la démocratie. Parce que, en fait, cette démocratie, au-delà qu'elle soit un processus, اللي هو فيه من بين les piliers ou là, on va dire les processus ou les الأدوات اللي خلونا نوصلوا للديمقراطية هي الصندوق, qu'on le veuille ou pas. Cependant, la démocratie, باش توصل لهذه الأداة, باش تستعمل هذه الأداة اللي هي الصندوق, on ne peut la vider de son contenu, il y a les valeurs. Donc la démocratie, c'est des luttes, des années, des عقود وعقود من les luttes à l'étranger ou la réflexion qui fait أصلها déjà, c'est je crois Demos Kratos qui veut dire, si je me rappelle très bien de mes cours تاع التربية المدنية, السلطة للشعب. كيفاش نوصلوا هذه السلطة للشعب؟ الشعب راه فيه الأغلبية, راه فيه الأقلية. راه فيه les dominants وراه فيه les dominés. Donc la démocratie se propose comme un outil aidant اللي تخلي كيفاش كامل هاد الفئات يتعايشوا مع بعضهم. Donc c'est ça en fait la démocratie. Maintenant راني نسمع ça me fait mal un peu que les gens يقول لك oui الديمقراطية هي راهي الأغلبية. Oui dans l'absolu. Mais والأقلية وين راهي في هاد اللعب؟ وين راهي الفئات الهشة les populations vulnérables وراهم les femmes وراهم les valeurs démocratiques اللي فيهم les valeurs fondamentales de chez fondamentales, c'est les libertés الحريات الجمعوية, الحريات السياسية, الحرية de disposer de son corps, الحرية الجنسية, هادو كامل
داخلين في les libertés et aussi l'égalité parce que nous sommes toutes et tous citoyens. Donc نروحوا الشطر الثاني اللي هو le progressisme. Désolé طولت شويه. Les progressistes التقدميين كما اسمهم comme leur nom l'indique c'est الفكر التقدمي. الهدف تاع الفكر التقدمي ce n'est pas en fait penser uniquement sur le progrès. Le but fondamental c'est de chercher la dignité humaine اللي هي رفاهية الإنسان. حكى tout à l'heure le camarade حكى على le droit à l'environnement, le droit aussi à l'utilisation d'une technologie qui peut asseoir la dignité humaine. En fait, les progressistes étaient toujours les avant-gardistes في l'histoire اللي حاولوا يجيبوا لنا le maximum de droits et maximum de dignité. في هذا le concept تاع les droits humains ou la gouvernance démocratique. En fait, je vais m'arrêter là et نعطيكم الكلمة. Voilà. Je vais arrêter sur ma webcam parce que ma connexion n'est pas très top. D'accord, merci beaucoup Farida. Alors, là, on a parlé globalement en fait de la démocratie, sur le concept de la démocratie au niveau mondial. كيفاش عاملة حنا en Algérie وين بينا في المجتمع الجزائري بلي on a fait preuve de progrès, que ce soit côté social ou là côté économique ou autre. Est-ce que vous pourriez nous parler en fait de démocratie في الجزائر et progressisme في الجزائر en particulier. Donc on ما نهضروش على واش صار في ailleurs. Ici comment on perçoit ça. كيفاش رانا شايفين الديمقراطية selon vous bien sûr. Ça reste très subjectif puisqu'au final voilà. فاهم داحي حتى واحد ما حب يهضر ناخذ لا بارول. انا جو بونس باش نحكوا على لا ديموكراسي في الجزائر لازم نكومباري واش صرا قاعد في لو مود كوم بروسيسوس باسكو كاين عفايس تنقالوا جو سي داكور باسكو لا ديموكراسي سي en même temps un instrument et un objectif. Ce n'est qu'un instrument باش نعيشوا في هاد لا سيتي ensemble etc. mais en même temps c'est un objectif les sociétés دائما يافونسيو. كي ناخذوا اكزومبل باغ اكزومبل كي هضرت على التربيه المدنيه كنقولوا ديموسكراتوس سيتي الحكم للشعب سي ان كونسيبت اللي بان في اتان صافي دي ميلي داني مي فو سافوار بليك ا ليبوك هذاك الكونسيبت نو كونسيرني غير اون كاست سوسيال بيان بريسيز. الناس الاخرين ما كانوش لداخل بوندون تري لونطون كيما هضروا على لي دروا لا ديكلاراسيون دي دروا دو لوم لي فام لي نوار وكاع الاخرين نيتي با كونسيرني سيتي كو لي زوم بلون. ومن بعد مع لي لوت الناس تضارب au cours du temps développant plus en plus l'intégrer où c'est le résultat des luttes تانيك bien sûr. نعطيكم برك un petit exemple امريكان ملي تبنات على البرانسيب تاع لا ديموكراسيه ومن 1776 كي دارت لانديبوندونس مي لو دروا دي فوت لي فام كان en 1920 فرنسا لو دروا دي فوت دي فام كان en 1944 الجزائر en 62 اكسيتيرا. معناتها من كي ناخذوا من الكونسيبت ولا لا براتيك تاعو تبدا مع الاول سي اون اكزيجونس تاع ان انسترومون بور جيري لا كوليكتيفيتي. كنقولوا لا كوليكتيفيتي بدات باتين لا سيتي ومن بعد دوكا لا ناسيون مي او ميم طون تولي ان انسترومون كي دوفيان ان اوبجيكتيف باش نلحقوا. علاش انا ما ننساش توجور نربط مع باسكو علاش شاك بي شاك ناسيون شاك كونسيبت مربوط بالارض تاعو. الارض معناتها لو تيريتوار لا ناسيون كل بلاد ديفلوبا ديفيرامون باسكو كاين اون هيستوار ديفيرونت ا شاك بي. انا نربطها توجور لو ميت ولا لو ريسي ناسيونال فونداتور تاع الجيري مودرن اللي هي لا ريفولوسيون تاع 54 62. ميم الشعار اللي خرج بور لانديبوندونس دو الجيري سيتي الجمهوريه الجزائريه الديمقراطيه الشعبيه. معناتها درنا جمهوريه جزائريه افيك كاع الاخر لي كومبوزونس تاعها ورانا نافونسيو باش نحققوا جوستومون الديمقراطيه الشعبيه. 62 لا كيسيون باغ اكزومبل تاع ليدونتيتي ناسيونال كيفاش كانت مطروحه مور ما خرجنا من الانديبوندونس ني با لا ميم اوجوردي سي دو او لوت اللي درناهم سي دو ان كونتكست انترناسيونال تانيك. ما لازمش نبعدوا باللي كاين دي انفلونس انترناسيونال كاين ان كونتكست انترناسيونال جلوبال اللي يقدر ينفلونسي على سكي سباس على الانتيريور دو بيي. ندان اكزومبل باغ اكزومبل لا كيسيون تاع تمازيغ لونغ ناسيونال اوفيسيال لا كيسيون تاع يناير جور فيريي سا ايتي لو ريزولتا دو زاكيميلاسيون تاع لي لوت. Les luttes داروهم les Algériens pour revendiquer هاد ليدونتيتي تاعهم كي مغربيين ساهليين افريكان ميديتيرانيين. نعاودوا نولوا الارض تاعنا
من قبل كنا dans un espace beaucoup plus important donc بالعقل انا نعاودوا نولوا تاعنا كي une accumulation تاع لي لوت قبيله قلتي لا كيستيون تاع لا ديموكراسي داخل الحراك انا جو بوز لا كيستيون تاع لا ديموكراسي اون الجيري باسكو داخل الحراك مفروغ منها لا كيستيون تاع لا ديموكراسي كيفاش خرجنا لي بروميي طون الجزائر حره ديمقراطيه خلاص كيفاش مباليزيوها دركا مي لا ديموكراسي اون الجيري باسكو كاين بزاف عباد ما همش في الحراك ولا ما همش داكور مع الحراك واش راه داخل مي il faut les intégrer dans l'équation تاع لا ديموكراسي والايكواسيون تاع لا ريبوبليك باسكو نوتر كاماراد نادر مولا قال عفسا لو فيفر انصومبل باسكو اون اوبليجي دو تروفي دي سوليسيون باش نعيشوا كاع كيف وداخل هذه دونك علاش لا تيماتيك مليحه جو فينير سور سا باش نخلي الاخرين يهضروا انا نقولوا كاع لي لوت ديموكراتيك كيفاش يتنداروا اترافير لانسترومون اي لوبجيكتيف او ميم طون لو بروغري à chaque fois رانا نافونسيو كوميم كي نشوفوا كاع لي لوت تاع لومانيتي كيفاش افونسات ça c'est une dynamique de l'histoire là d'avancer avec des contradictions bien sûr toujours d'avancer avec des contradictions on appelle ça la dialectique كاين عفايس les algériens ou peu importe où on est dans le monde ils veulent conserver certains trucs qui soient positifs ou négatifs à chaque fois les sociétés يديروا des bons en avant et dépasser ou ça mais c'est important باش نقولوا باللي les luttes démocratiques soit en Algérie ou ailleurs مبنيه على un facteur qui est très important c'est le facteur temps parce que البارح l'événement تاع البارح رجعنا l'écran تاع 24 de nos valeureux شهداء اللي ضربوا quand même ça fait plus de 150 ans pour l'indépendance de l'Algérie même si ما كانتش مفهوم l'Algérie كيما راهو اليوم ما حضروش لهاد لا victoire donc il faut toujours inscrire les luttes dans un facteur temps important معناتها كاين عفايس انا نضربوا عليهم اليوم كابابل ما نحضروهمش mais on prépare le terrain fertile les générations اللي راهم جايين ça a été l'introduction enfin mon avis على la démocratie كيفاش نبنوها surtout في الجزائر surtout من الشعار الجمهوريه الجزائريه الديمقراطيه الشعبيه انا je trouve que c'est important. D'accord. Merci beaucoup Fahem Dahi. Nadir Moula, est-ce que vous souhaiteriez prendre la parole et Oui, bien sûr. Super. Donc, on va dire que je suis forcément d'accord avec ce que viennent de dire mes camarades. Alors, pour échapper à la langue de bois, je suis un déçu du Hirak. Je suis vraiment déçu de ce qui s'est passé. Et du fait qu'on a commencé à prôner des concepts et à demander des concepts au lieu de commencer à les comprendre. Ouadi, c'est très très dangereux. Parce que les concepts, ils sont retrouvés, la démocratie s'est retrouvée à lutter contre la démocratie. C'est que, avec le fait, avec la magie, le 22, quand on est sorti, j'ai failli pleurer quand j'ai vu tout mon peuple uni. Waouh! Waouh! C'était magnifique, c'était énorme. J'aurais jamais imaginé ça avant le 22. Le 10 février, j'aurais jamais imaginé que mon peuple puisse être uni. Mais avec la peur de l'échec, la mémoire de l'échec, nous a fait perdre, nous a fait enlever tout contenu, de la démocratie justement, le progressisme, tout contenu politique, au nom de l'union. Je suis convaincu qu'on n'unit pas des gens qui se ressemblent. On unit des différences. Où la démocratie, qui m'a dit comme là, c'est le vivre ensemble, c'est trouver le moyen où tout le monde puisse vivre ensemble. La seule thématique pour laquelle on doit lutter. C'est qu'on est obligé de vivre ensemble. On ne peut pas faire autrement. On a essayé de faire autrement. Le pouvoir algérien, avec son parti unique, il a voulu nous inculquer la pensée unique. La pensée unique est antidémocrate. Je ne suis pas obligé de penser comme tout le monde. Et personne n'est obligé de penser comme moi. Mais je suis obligé de respecter ce que les autres pensent. C'est la démocratie. Tout simplement. On a fait c'est que خرجنا في الديبي à cause de l'hadar khamisa تاع Bouteflika. Bouteflika n'a pas été réélu et s'est retiré. Par la suite, سمحوا لي les jeunes,
je ne suis pas en train de remettre en cause nos luttes, ni le Hirak, ni la révolution qui est très très belle. Mais il faudrait commencer à s'autocritiquer. Il faudrait commencer à avancer. Parce que les 3 mois de Hirak, après les 3 mois, on a dépolitisé le Hirak. Ce qui est, d'après moi, l'erreur qu'on fait. Et si là, on ne rectifie pas nos erreurs, parce que ce n'est pas l'échec qui est mauvais, c'est répéter le même scénario. On est en train de répéter, l'Algérie est en train de répéter le même scénario que 88. C'est très très dangereux de répéter. Il y a un philosophe qui a dit répéter la même expérience en espérant un résultat différent, c'est de la folie. Je conclue sur la phrase. Je laisse la parole aux autres. Merci. Amel Hadjadj. J'ai deviné, je viens d'activer mon micro. Du coup, je voulais dire que أنا مانيش حابة نكذب على روحي, je veux pas me voiler la face. C'est-à-dire خرجت من 22 février ومازال نخرج كي نعاودوا نخرجوا quand on s'entendra sur une date. Mais je n'ai pas ما كانش un moment où il حسيت, mis à part les premières marches, باللي la question de la démocratie c'est un point réglé, mais absolument pas. في الحراك كنا نعاودوا بزاف لازم نكونوا متوحدين لازم نكونوا متوحدين مي سيت يونيون الوحده هذه ما مدينا لهاش ان كونتوني. الوحده سي با الوحده تاع الحزب الواحد, سينو كنا نرجعوا قبل 88 ونرجعوا للبارتي اونيك اون ساريت. اي بي on s'est retrouvé de façon بالك réfléchi بالك irréfléchi à tout étouffer juste pour être unis. C'est une preuve باللي ما راناش unis. الوحدة المبنية على طمس الهوية وطمس الحريات وطمس الاختلافات وطمس الإيديولوجيات, هذه ماشي وحدة, هذه وحدة هشة. Ça c'est juste se voiler la face et on a en face un pouvoir qui n'est pas, c'est-à-dire عنده tous les moyens qui chauffent c'est-à-dire il est en train de réaliser que c'est pas cette union formelle qui risque de changer quoi que ce soit. C'est-à-dire شفت بزاف باللي c'est très خدمنا واحد لا pensée unique وين ولا c'est presque interdit de critiquer الحراك ولا de demander des dialogues horizontaux. C'est-à-dire غير نحكيو بطريقه افقيه, احنا حراكيست مع حراكيست, qu'est-ce qui n'a pas marché, qu'est-ce qui devrait marcher, واش كاين, c'est-à-dire plus كامل, c'est-à-dire à travers surtout les 20 ans passés où toute l'histoire نتاعنا من الربعينات ماشي برك à partir de l'indépendance, parce que les questions autour de la démocratie ont commencé à être posées dans les années 40. C'est-à-dire les 20 ans passés, il y a eu encore un génocide politique et intellectuel ou la diabolisation de le travail politique. Donc, on ne peut pas aborder beaucoup de sujets directement dès qu'on parle de ceci ou de cela. Un autre point où il y a une l'absence du contenu, le mot démocratie, c'est-à-dire les débats à propos du progressisme et à propos de la démocratie, ça tourne plus autour de personnes qu'autour des valeurs. C'est-à-dire on a flan démocratique, flan islamiste, flan راسو مغلوق وقسمنا كلي كاين progressiste ou islamiste وما راناش نمدو خلاص. On parle pas de valeurs, on parle de personnes, et ça pour moi c'est aussi antidémocratique. Des mécanismes, c'est-à-dire même des milieux très progressistes qui نحكيو على الديمقراطيه, كاين بزاف راهم يحكيو على ديمقراطيه الاغلبيه اللي رانا مازلنا في عهد الاغريقي اللي ما كانش دوت ميكانيزم, il n'y a pas d'autre théorie, il n'y a ما كانش un travail à faire. رانا نحكيو juste على ديمقراطيه الاغلبيه اللي نسميوها autrement ديكتاتوريه الاغلبيه, la dictature de la majorité. C'est-à-dire si la majorité تقول لك باللي le meurtre c'est bien, allez super, nous sommes des démocrates qui tuent, et ça c'est faux, c'est pas de la démocratie. La démocratie اللي نحكيو عليها راهي تقول ما دمونديوش certaines choses qui sont les fondements même de la démocratie, qui sont les buts, c'est-à-dire les objectifs de la démocratie en 2020, تهضروش عليهم نهار تجي, c'est pas le moment, نهار تجي الديمقراطيه راح نجيبوهم. C'est pas vrai finalement, نحوسوا على الديمقراطيه pour les dominants, pour les privilégiés باش يديسيديو وقتاش les dominés نعطيوهم الحقوق نتاعهم. Et tout ça pour moi c'est pas grave.
وراه 20 سنه بوتفليقه قبلها 10 سنين terrorisme قبلها tout ce qui s'est passé. On n'a pas l'habitude de dialoguer. إذا ما كسرناش هاد الحواجز كامل وما تعلمناش كيفاش نحكيو justement parce que la démocratie c'est aussi une pratique. Je peux pas parler de progressisme et justifier l'attaque d'un carré féministe. Je peux pas parler de progressisme et justifier qu'on tabasse les jeunes à partir de 17h ou les premières semaines تاع الحراك ولينا نقولوا non dépassaو les 17h parce que ما على باليش دخلوا في des affrontements parce que c'est des voyous parce que c'est-à-dire on commence à chercher des justifications à toute pratique antidémocratique. Donc oui, c'est bien le Hirak Mutanawi. Le Hirak, pendant les premières semaines, a même failli créer un rapport de force. Mais la question de la démocratie ou de la تقدمية إذا رانا نحكيو التقدمية ترفض كل القوى الرجعية ولكن ترفضها بطريقة حضارية. نقدروا نحكيو politiquement, نقدروا نحكيو beaucoup de choses. Le dialogue est absent. Le dialogue, il est très élitiste. On dialogue entre nous dans des bureaux fermés, que ce soit de politiciens à politiciens ou de la d'initiative citoyenne à initiative citoyenne entre associations, des gens formés. Mais مازال ما قدرناش نلقاو les bons mécanismes pour un dialogue horizontal où tout le monde يحكي مع tout le monde. وثاني دوك نقول لك علاش ما نحسش بلي الحراك ديمقراطي. أنا j'ai marché à Alger في d'autres villes, mais en général c'est des grandes villes. certes qu'il y a des femmes, mais les femmes, c'est pas, c'est-à-dire démocratie, هي كامل الشعب اللي قاعد يعبر على واش راهو قاعد. حراك ديمقراطي ما راهوش يقول لك ماده 7 سلطه للشعب وبزاف من هذو اللي قاعدين يقولوا ماده 7 سلطه للشعب ما يخليش اختو ما يخليش يماه تخرج للحراك. Combien de femmes ont témoigné باللي ما خلاوهمش يخرجوا للجمعه الحراك بلي elles ont des problèmes ou elles doivent cacher leur visage et elles ne peuvent même pas يقولوا الحقيقه تاع les revendications اللي حابين يقولوا. احنا on l'a vécu, on en connaît beaucoup. Donc est-ce que réellement la question de la démocratie elle est réglée? Non, je pense qu'on parle d'une démocratie qui rentre dans le cadre des mécanismes, des projets des partis. C'est bien, c'est un premier pas, c'est bien pour certains. Pour moi, c'est pas bien, ça suffit pas. Démocratie اللي نشاركوا فيها كامل وراح يستفيد منها إلا البعض. على بالي مش راح تصلح حقيقة. Du coup, c'est ça. Et démocratie, on peut la confirmer ou la confirmer elle n'est pas في الحراك le jour où il ban le projet de société ou les projets de société proposés par ce, c'est-à-dire حابين نديروا ثورة ولكن الثورة لازم يكون عندها مشروع. le dégagisme c'est pas un projet de société. لازم نمدوا un contenu. نهار نقدروا نحكيوا مع بعضنا ouvertement هاو le contenu وهاو la république اللي رانا حابينها ولا الجزائر اللي رانا حابينها. On peut confirmer est-ce que réellement رانا حابين démocratie ولا لا. Du coup, voilà, c'est ce que j'avais à dire. Merci beaucoup, Amel. Farida, ta connexion nous a lâché, pas encore? Ben, je crois, je sais pas si elle lâche ou pas. Comme تسمعوني لا ما راكمش تسمعوني, je désactive la webcam. Voilà, parfait. En fait, je partage entièrement la majorité des réflexions qui étaient là. effectivement الديمقراطيه certes اذا كان التعريف الاساسي تاعها هو راي الاغلبيه هذا ما يعنيش انه في ليفولوشن تاعها تقعد بهذا المفهوم. وحنا en fait l'Algérie عندها une expérience très très chargée historiquement. عشنا العشريه السوداء دونك ما نقدروش en fait en 2020 نخمو بلي les acteurs qui étaient hier des acteurs les sanguinaires اللي كانوا يقتلوا في الشعب ولا حتى في الخطابات الكراهيه لي ديسكور ان تو قادر واحد يقول لك نو تيل بيرسون هذا كان غير فوق المنبر ويقولوا منا وي راك تحمي البندير مور منبر في ديزولي دونك كاع هادو خطاب الكراهيه وكاع هادو انا شوي ديزولي ما نقدرش نقول بلي لا باسم الديمقراطيه نعطيك اون تريبون باسم الديمقراطيه نعطيك الراي. Non, je suis désolée, démocratie, comme je l'ai dit tout à l'heure, ce n'est qu'un moyen. Et la finalité de cette démocratie, en fait, la composante de base, la finalité de c'est des valeurs. Les valeurs démocratiques, la démocratie a des préalables. Mais on peut dire démocratie, on est des démocrates, mais ce n'est pas le moment pour parler des questions des droits des femmes, ou le code de la famille, ou là, clairement, l'égalité homme-femme, ou la nouvelle tendance, ce n'est pas le moment, mais je suis désolée, la démocratie, ça nous concerne toutes et tous, où je sais que l'exercice démocratique est un exercice difficile, جديد علينا. احنا جزائر استقلينا غير في 62 كاين دي pays اللي عندهم
un long parcours في l'exercice démocratique et في les débats parce que نروحوا ونجوا ما ننسوش بلي les médias تاعنا sont défaillants parce que هاد les discussions اللي رانا on essaye de créer des petits espaces هكا sur le net وكاع pour faire jaillir هذيك la réflexion normalement من حقنا je paye un média public l'argent public les contribuables تاعنا j'ai envie de voir ce genre de débat في télévision ما يليقش وخاصه يتعمم على كاع الناس donc en fait la démocratie c'est tout un mode de gouvernance c'est des valeurs et c'est un exercice de tous les jours وهذه تاع par rapport en fait parce que كنتو تهضروا انا je prenais des notes du coup غادي نقرا par rapport للجزائر والعلاقه تاعها مع الديمقراطيه ما ننسوش que depuis l'indépendance تاعنا في كاع les constitutions jusqu'à la proposition du nouveau projet هذا تاع المسوده تاع الدستور le premier article qui n'a jamais changé هو الجمهوريه الجزائريه الديمقراطيه الشعبيه on est une république démocratie quel type de démocratie تاع le peuple ماشي تاع les élites وكاع donc en fait la carte d'identité تاع الجزائر elle se trouve في l'article 1 تاع الدستور هو بطاقه التعريف تاعنا هي الجمهوريه الجزائريه الديمقراطيه الشعبيه لهذا ما نستغربوش الناس من خرجت برا كتقول parmi les slogans اللي ils ont rallié كاع الحراك كان يتنحاو كاع et bien sûr الجزائر حره ديمقراطيه وسيتي الشعب اللي كان يدومونديها ça c'est symbolique il faut réfléchir dessus حاجه واحده اخرى par rapport est-ce que الحراك démocratique ou pas ben, il y a beaucoup de choses à dire. En tant que féministe, je vais dire non. Parce qu'en fait, le Hirak qui me disait, qui réprimait les femmes, il disait ce n'est pas le moment les questions féministes, ce n'est pas le moment les questions qui choquent le mujtama. Non, je dis que non, vous avez muselé ma parole. En tant que citoyenne algérienne, je paye mes impôts comme un homme. عايشه في الجزائر اذا نتوما راكم عايشين كيقول له البطاله نص راهي عايشه البطاله اذا نتوما راهي عليكم الحقره نص راهي عليها الحقره دونك ان فيت اسكو لو حراك اي ديموكراتيك او با ce genre d'initiative يخلينا نقولوا بلي لا صاي بداو شويه بدا الضوء شويه يبان كاين واحد on peut espérer parce que ça on commence à avoir un peu de recul et on est un peu critique le حراك ceci dit il ne faut pas aussi être très très dur على الحراك ما تقدرش تحمل الحراك مسؤوليه تاع 20 ans ولا plus que 20 ans تاع un échec d'un système politique on n'a pas les moyens pour l'instant la غالب كما قلت لكم رانا جدد في l'exercice démocratique pour l'instant j'essaie de comprendre bon j'essaie de relativiser un petit peu ونقعد نقول بلي oui ما ولفناش l'exercice démocratique رانا نتعلموا ensemble بصح رانا نتعلموا nous avons quand même un passé un peu lourd اللي خلينا نتعلموا بالخوف ماشي نقولوا بلي مي نو حنا سبيسيفيك ولا اي حاجه نناضلوا عليها نناضلوا على المساواه ولا من اجل الاقليات شي يقول لك دي فالور اوكسيدونتال با شوي ديزولي الجزائر اللي تعيش بمعزل عن العالم الجزائر دوله من دول العالم دونك كوم لالجيري انفلونس كما انا كجزائريه متضامنه مع القضيه الفلسطينيه انا جزائريه متضامنه مع قضيه الصحراء الغربيه انا جزائريه متضامنه مع كامل لي جوست في العالم واش يمنع انه واحد اخر يتضامن معايا دونك il faut faire attention باش ما نتعزلوش ونخافوا باللي كونط اون ريفانديك دي فالور li depuis le temps on sait pas exprimer عليهم d'une façon claire parce qu'il faut rappeler l'égalité les droits وعدم لا discrimination j'allais dire وعدم التمييز بين كامل فئات المجتمع c'est un principe fondamental اللي depuis le temps existe في les constitutions تاعنا donc ما يجيش واحد يقول لي نو لي المساواه بين النساء والرجال ولا المواطنين والمواطنات هي فكر اجنبي ولا une valeur occidentale je suis désolée في كاع les constitutions تاع الجزائر l'a proclamé mais elle l'a jamais mise en exercice donc je réclame que الجزائر تعيش في العالم comme moi j'ai le droit d'être solidaire مع d'autres luttes et ben j'ai le droit aussi de parler et de visibiliser la question de la situation des femmes au niveau international ما راناش عايشين بمعزل عن العالم et aussi نكمل على هذه كتبت حنا ماشي spécifique et ce n'est pas un jeu de mots par rapport à l'ancien député voilà حنا ماشي spécifique الجزائر دولة كيفها كيف الدول
المواطنين والمواطنات الجزائريين مواطنين كيفهم كيف مواطنين تاع العالم. Nous avons nos aspirations politiques, nous avons notre culture, nous avons notre religion. ما كاينش مشكل، مي سي تروك لا خصهم يدخلوا في ليسباس بريفي. ما تقدرش تفرض عليا وتقول لي بلي لا on va faire des lois selon des lois islamiques وكاع. On est en 2020، الدولة خصها تكون مدنية اللي تحترم كما قلتو tout à l'heure le vivre ensemble. أنا نزيد le vivre ensemble en paix، التعايش معا بسلام. باسكو دروك كون لو فيو با رانا عايشين مع بعضنا، مي كل معيشة رانا عايشينها. quand une femme marche في الطريق وتتعاير، quand une autre personne faisant partie d'une telle ou telle minorité وتتعاير، راه عايش معنا. صح كي دايره الطريقه اللي راه عايش معنا. réfléchissez, nous demandons le vivre ensemble en paix. يعطيكم الصحه. Merci Farida. Nabila Good. Votre micro est désactivé par contre. Il faudra le réactiver pour qu'on puisse vous entendre. Voilà. C'est bon comme ça? Oui, oui, c'est bon. Allô? Ah, très bien. Ça me fait plaisir d'abord d'intervenir parmi les dernières. Les camarades, les intervenants, les adhérents. On est dans le même combat, dans le même projet. اللي رانا حابينها، متفقين في كل شيء. في الحاجه اللي ماناش متفقين فيها كيفاه حنا نتلاقاو باش نبنيو الجزائر اللي حابينها بارابور على الديمقراطيه. واش من الديمقراطيه اللي حابينها؟ اولا بارابور الديمقراطيه اللي حابينها surtout ces derniers jours par rapport au sein de Hirak, parce que le Hirak est 2022 لهنا surtout le Hirak il est en panne après le confinement. Et le retour de débat sur le débat idéologique par rapport à l'islamisme, par rapport au système, par rapport au pouvoir, كاين نقاشات بزاف. واليوم رانا رايحين تصادم. دوكا نعاودوا نفهموا بيان المصطلحات تاع الديمقراطيه اللي حابينها في الجزائر. الديمقراطيه اللي حابينها نبنيوها ديمقراطيه ماشي ديمقراطيه تاع الصندوق تاع الانتخابات. الديمقراطيه اللي حابينها سي با لا ديمقراطيه تاع لي زيليكسيون يخرج من لي زيليكسيون. لازم نبني الديمقراطيه تجي عندها مشروع مجتمعي، المجتمع اللي رانا حابينها، المشروع اللي رانا حابينها. الديمقراطيه اللي حابينها ونبنيوها في الجزائر ونخالطوا كاع فيها وان يكون فيها السقف اللي نتفاهموا عليها، تكون حريه الفكر، حريه العباده، حريه تاع حقوق المراه. باسكو اليوم كاع نقولوا حقوق المراه، اسكو كاع المجتمع الجزائري راه قابل في مساله مثلا قضيه تاع المراه تاع حقوق المراه؟ اسكو الجزائري اليوم ولا المواطن الجزائري ولا المجتمع الجزائري قابل يذهب الى ابعد ممكن من مطالب تاع المراه في مثلا فيما يخص ليغاليتي، حقوق المساواه بين الرجل والمراه في الممارسه السياسيه، في حتى في الميراث. كي نحقوا الشروط هذو، نحقوا الشروط هذو تاع الديمقراطيه، ومن بعد نروحوا مثلا للصندوق. ما نقدروش نبنيو ديمقراطيه على اساس تاع الصندوق، لا ما نقدروش. والدليل اليوم رانا ميم لا كيسيون دو لا ريبريز دو حراك بارابور شفنا دي زابيل، الناس حبت تولي لو 19 حبت ما توليش لو 19 بارابور او كوفيد 19 بارابور على لا كريز سانيتير. وشفنا اليوم رجع الخطاب الايديولوجي نورمالمون من قبل ثوره 22. المجتمع الجزائري، الشعب الجزائري، المواطن الجزائري فريناها مع قضيه تاع الاسلام السياسي، مع الاسلاميين، لان العشريه السوداء دليل قاطع باللي الشعب الجزائري ما غاديش يولي لهذه المحطه لهذه الفتره، باسكو خرجنا من محطه 200,000 ضحيه، بلوس دو 200,000 مور. والناس اللي ماتوا في العشريه السوداء ما ماتوش هكذا برك، باسكو ماتوا من اجل انقاذ الجزائر، وماتوا باسكو ثاني يحملوا مشروع الديمقراطيه. هم سي دي بروغريسيست، سي دي مودرنيست، سي حداثيين ديمقراطيين. هذه هي. وثوره 22 فيفري هو في الحقيقه هو انسداد، هو نهايه النظام الحاكم.
الشعب الجزائري خرج في 22 باش يسترجع السياده تاعو، باش يسترجع الكلمه تاعو، باسكو النظام اللي كان من قبل 22 نظام فشل، نظام فاسد، نظام كان ياسس لجمهوريه البوتفليقه، لجمهوريه النهب والفساد. هذا هو لازم نفهموا الناس. وعلى خرجت 22 خرجت باسكو النظام الحاكم خلاص ما بقاش نظام. القضيه تاع الاسلام السياسي تريناها، ما نقدرش انا شخصيا ما نقدرش نولي لهذا الخطاب، باسكو ما نقدرش نبني ديمقراطيه، ما نقدرش نبني جزائر جديده اللي رانا نحوسوا عليها ما تكونش اسلاميه. هذه حق، هذه مفروغ منها، لان فوتنا من المحطه. الثوره تاع 22 لتغيير نظام المنظومه السياسيه، باش نروحوا الى منظومه جديده، منظومه عصريه. لان كي نهضروا على الحداثه، لو بروغريسيزم سي كوا؟ سي الابداع والابكار، سي لينوفاسيون، سي سا لو بروغريسيزم. نروحوا الى مشروع دوله جديده. وشفنا مثلا من الحراك في فتره من الفترات غلب الطابع تاع الشعبويه. نقدر نقول انايا بلي كان انسداد سورتو ابري لو كونفينمون لو كوفيد 19 بين باللي الحراك راه في انسداد، النظام في انسداد، وايضا ما الطبقه السياسيه راه في انسداد. اليوم كيفاه نبنيو جزائر جديده تبنى على اسس ديمقراطيه؟ كيفاه نبنيو المشروع المجتمعي اللي يقدر نخرطوا كاع فيه بدون اصطدام، بدون اي مثلا ندخلوا في مسائل ثانويه. باسكو احنا قلنا باللي ثوره 22 هي ان الشعب الجزائري تجاوز كاع كل الخلافات، سواء الخلافات الثانويه والصراعات الايديولوجيه. الشعب الجزائري موحد من الشرق من الغرب من منطقه القبائل وكل شيء. سي سا لوبجيكتيف دو لا ريفولوسيون دو 22. مي اليوم عندنا مشكل كبير، لازم نعطيو صراحه، لازم نهضروا صراحه ثاني، لازم نعطيو صراحه. شفنا مثلا توتالور لا كاماراد دو امل البار دو كاري فيمينيست. المراه، حقوق المراه ولا لي دروا لي لوت بارابور على لا فام، من في الحراك خذاش يعني بلاصتها كبيره. من في 8 مارس on a eu 2 occasions في 8 مارس pendant la révolution de 22. La femme n'a pas occupé vraiment le 8 mars. شفنا des carrés féministes, ils étaient attaqués par des, ils n'étaient pas attaqués par des islamistes carrément, ils étaient attaqués par des jeunes. تلقاهم الشعر تاعهم بيكي كل شيء، وما يقول كلام باسكو هذه مراه لابسه هكذا ولا حاجه. في نظرهم مام الحقوق ما تجاوزناش هذه الخلافات الثانويه. النقاش راه مطروح في المفهوم، في المصطلحات تاع الديمقراطيه. واش الديمقراطيه اللي نحوسوا عليها؟ كيف نبنيو الديمقراطيه؟ اليوم même la question de reprise par rapport au débat idéologique راه c'est un obstacle par rapport même à la reprise de حراك. كاين نقاش كبير. انا بيرسونالمون انا بور موا في لا ميموار تاعي في النضال تاعي قضيه تاع الامم وقضيه تاع الاسلام السياسي مطوي نهائي، لان العشريه السوداء والحصيله تاع العشريه السوداء كافي باش نطوي هذا الملف. دروكا لازم نخمو كيف نبنيو جزائر جديده على اسس ديمقراطيه حقيقيه، ماشي الاختراع دي زيليكسيون اللي غادي يعطيونا الديمقراطيه. كاين دي بريالاب، كاين سقف لازم نتفاهموا عليه. الديمقراطيه تبنى على ماذا؟ على الحريه، الحريه الفرديه، على حريه التعبير، حريه الفكر. نعطيو المام النخبه والمثقفين نعطيو لهم مكانه تاعهم. هذا هو الديمقراطيه. كي نتفاهموا كاع على هذو الاشياء نقدروا نتنافسوا على مشاريع. انت عندك مشروع اقتصادي، باسكو ميم لو بروغريسيزم سي دو كونستروي اون الجيري سوليد سو لو بلان ايكونوميك اوسي، باش تكون عندك سياده. عندك جوج حوايج في السياده. تكون عندك سياده شعبيه وين النظام تاعك يكون من الشعب، وتكون عندك سياده في الاقتصاد ثاني. الا ما تقدرش تبني، الا ما عندكش اقتصاد مبني على التنميه واقتصاد
Ben, allô? Oui, oui, خلاص Oui, خلاص وليت. Ok. Allô? d'accord. راك Oui, oui, هنا on vous entend. Vous avez fini, pas encore? Oui, oui, bien sûr, j'ai fini. Merci beaucoup, Nabil. D'accord. J'ai pris quelques notes en fait. دوكا راني حابه نطرح سؤال اللي شغل جاني من الديسكور تبعكم واش هضرتوا كاع نتوما فاهم باغ اكزومبل هضر لنا قال لك لا سوسيتي الجيريان راهي حابه الكونسير سيغتان شوز باش نسمع مليحه باش نسمع مليحه فاهم داخل قال ايه لنا باش نسمع لا كيسيون وي مازال je pose pas la question là je خلاص دوكا الصون راه مليح قبيلك الصون كان ناقص روحي قبل ما يراه super سوبر الوغ انا هضرت لنا على شغل قلت لنا بلي في السوسيتي شغل راه كاين اون كاتيجوري بالك سي اون ماجوريتي اللي راهم حابين يكونسيرف سيغتان فالور تيبيكمون الجيريان في الديمقراطيه اون غرو حابين يباتيس اون ديموكراسي بروبر على الجيري نادر مولا هضر لنا على لا توليرانس التعايش سي جلوبالمون ce qu'il a dit le discours تاعو وعندنا فريدة qui a parlé de valeurs démocratiques. Donc, en Algérie, le problème qui se pose actuellement, كما قال نادر, est-ce que المصالح هذوما المفاهيم هذوما اللي ماناش فاهمينهم. Par exemple, peut-on parler aujourd'hui de convictions démocratiques erronées en Algérie? Par exemple, كاين اللي يقول لك ديمقراطية بمبدأ إسلامي. Ce qu'elle a dit Farida Moubilat, c'est qu'en Algérie, démocratie, راهي مكتوبة noir sur blanc في الدستور. La carte d'identité تاعنا c'est des جمهورية جزائرية démocratie شعبية. Et au final, on a des lois qui protègent la majorité et non les minorités. Donc, est-ce qu'on peut parler de valeurs démocratiques ou la conviction démocratique erronée en Algérie? انا عندي شوف باش نريبوندي هذه رابيدمون وندير لك الاخر. انا عندي لا ديموكراسي ما راهيش ان تروك كونسيبتويل سي اون براتيك سي اون براتيك اللي تندار كل يوم وشغل كاين بعد دو زابروش على لا سيتوياسيون اكطويل في الجزائر ولي زونجو اللي كاينين. كاين اللي يشوف لو فيغ ا مواتي بلان وكاين اللي يشوف لو فيغ ا مواتي فيد. سا سي اون ابروش كل واحد وكيفاش. واحد اوبتيميست واحد je suis pas en train de juger mais je pense que كاين هديه. انا عندي كيفاش شفت كيفاش عشت الحراك كيفاش شفت الحراك انايا ميم سي بزاف لي كيسيون صرا فيهم بروبليم سيك يا يو اون يونيون واحد الوقت بلا ما نهضروا على اسكو كانوا دي سوجي كيفاش لا ما كيفاش با باسكو دوك نعاود نولي نمد لا كونسيبسيون تاعي تاع لو سوجي هذا اللي يعاود ولا باسكو مادام السوجي هذا يعاود يولي بزاف دونك راهو دخل في الديبا بوبليك il faut traiter la question. كي كنا كاع اوني كونتر ان انمي كنا رابور دو فورس تري فافورابل كونتر لو سيستيم. ومن بعد كيما قال نبيل ا مومون يا لا كريبات باسكو علاش لازمش ننساو باللي الحراك تاعنا الى نوغي الحراك في المالي الى نوغي في لبنان في الشيلي الى نوغي لي بي جي لي جون في فرنسا الى نوغي في الامريكان كو سوا قبل لافير تاع فلويد يا يو دي كونتيستاسيون بعد مع لافير تاع فلويد رفدوا كاع ريموف ذيم اول لي بالترجمات يتنحاو كاع كومام ما انا جو بونس با كان موفمون ريفولوسيونير de cette ampleur qui a nourri l'Afrique, l'Asie, l'Amérique latine et les États-Unis d'Amérique, c'est un mouvement اللي معيان ولا ما لحقش les objectifs تاعو après. باش نقولوا le حراك c'est pas lui d'apporter des solutions. Ça c'est créer un contexte favorable pour aller vers autre chose, une rupture مع ce qui s'est fait durant les dernières années. C'est pas lui de créer هو دار un rapport de force بلوكا لي زيليكسيون تاع بوتفليقه بلوكا تاع 4 افريل سي اي بلوكي تاع الاخر il a tenu dans la durée la pris en charge la question تاع لي ديتني حاجه تري تري امبورطونط تليبيرا وصافي 3 جور لو كان ماشي l'intervention تاع لي زالجيريان une question qu'ils ont pris à bras le corps pendant هاد la périodétique داروا une pression folle على les autorités باش يطلبوا لي ديتني حتى وين لحقوا la question تاع الكوفيد ولا question تاع les détenus ou le système en position très défavorable donc il a été obligé de lâcher du lest. ما دارش فينا مزيه
كيتخرج لي ديتني ولا فاصون اللي خرج بها زعما ماشي كراس ليبرتي بروفيزوار اكسيتيرا سي ا فورس دو سو باتر نلحقوا لها. نعاود نولي لسيرتان الاخر. انا عايشين في اون ريبوبليك. اون ريبوبليك المفهوم تاعها باين. سي كوا لا ريبوبليك تندارت كونتر لي مونارشي اللي كانوا كيما قالت الكبيرات فريده حاجه امبورطونت. كاين دي بيي صافي 4 سياكل راهم يبنوا في الديمقراطيه. حنا في عمرنا 58 سنه ودرنا دي با دو جيون باش نشوفوا برك لو فيغ ا موتي بلان ونشوفوا وين رانا لاحقين دوكا باش نتكاو على لي لوت هادوما ونروحوا من القدام. كاسكو جو ديزي قلت لك صافي 4 سياكل ومن بعد اسكو لا ريبوبليك المساواة كل المواطنين مهما انتماؤهم الجنسي اللغوي الديني امام الجمهوريه. اون اي توس ا ديستانس ايكال دو لا ريبوبليك. هذا هو البرانسيب فونداتور تاع لا ريبوبليك. لا ريبوبليك ني با بارفيت بيان سور il faut se battre pour arriver لهاد لي زوبجيكتيف والتيران مازالو بعيد. La question تاع la problématique تاع les droits des femmes elle se pose. اليوم les 2 tiers تاع les diplômés في الجزائر sont des femmes. Elle va se poser معناتها les 2 tiers تاع les encadreurs تاع d'État vont être des femmes. شغل كاين ناخذوا لا بروبورسيون. شغل ما نقدرش نهربوا لهاد لي كيستيون. انا عندي ثاني كيفاش نكومباري هضره عارف سي امبورطون نبيل سيتي لي زاني 90. بكري الناس اللي كانوا يديروا لي ماتش كانوا يرموا لهم لي غروناد باش ما نساوش وين كنا وين رانا بوغ ريلاتيفيزي بلان دو تروك. ماشي نقعدوا نجوجيو الجزائر في المومونتي ونقولوا خلات ولا نجوجيو الجزائر كيما يدير السيستم في المومونتي ونقولوا خير من لا سويد ولا خير من لا نورفيج. نشوفوا وين كنا نشوفوا وين رانا واش بقى لنا. سي سا البلوز امبورطون. بكري كانوا لي فام عطيت ليكزومبل تاع لي غروناد في لي مارش في لي زاني 90. اجوردي لا فيولونس elle s'est كيفاش يقولوا elle s'est transformée في لا براتيك بوليتيك في الجزائر. بكري لا فيولونس في البوليتيك كانت تندار بالكلاش ولا غروناد. دوكا ولات symbolique mais ça reste toujours une violence باش ما نستهزاوش بهذا الشيء. Ça reste une violence symbolique surtout les réseaux sociaux ou même des agressions physiques qui malgré tout ne sont pas celles des années 90. معناتها ربحنا ما لازمش نديروا كيما السيستم تاعنا كونتر فرنسا يقولوا اعتذر باللي درت فينا المنكر. كيفاش انا ربحت aux yeux de l'humanité كومبلي ربحت لا ريفولوسيون وبنت باللي كنت كونتر درت دي كريم دو غار وبعد لازم نحلو هو يقول لي بالك لا انا اللي كنت ربحنا خلاص تعرفوا بلي ربحنا ونزيدوا نافونسيو. هاد لي كيسيون ربحنا فيهم. لا كيسيون تاع لا ديفيرونس انا وخويا بوليد بابا ويما ما نتفاهموش. كيفاش حبيت 45 مليون دالجيري نتفاهموا مي سي نورمال سي سا لا ديفيرونس. لا ديفيرونس سي اننا ما نتفاهموش مي نلقاو المشترك بيناتنا باش نتفاهموا. فريده ونبيل هضروا على عفايس تري امبورطونت على لي كيستيون ايكونوميك. ليمونسيباسيون كوس تاع نيمبورت كيل سيتويان الجيريان. باسكو علاش انا عندي اذا المراه ماشي متحرره راسك الراجل ماهوش متحرر واذا المراه متحرره راسك الراجل ماهوش متحرر. لا كيستيون سو بوز بور تو لي الجيريان. فريده بوزات لا كيستيون نبيل بوز لا كيستيون تاع ليكونومي لا سوفرينتي ايكونوميك. نهار نديروا اقتصاد منتج وين لي الجيريان كاع يخدموا تما كنقدروا نقولوا بلي كاين سوفرينتي وكاين اون ديموكراسي او موان في النيفو ايكونوميك. باسكو علاش كاين دي كونسيبت راهم بداو يبانوا اون فو فيدي لا ديموكراسي دو سون كونتوني سوسيال اي سوسيتال سواء نديروا فيه غير سوسيتال ولا نديروا فيه غير سوسيال. كنعاودوا نقولوا ال 20 سيكل كان عندنا دو بلوك. كان عندنا البلوك دو لاست والبلوك دو لويست. واحد مبازي على لي كيستيون سوسيتال باش يقول انا خير من البلوك الاخر. واحد مبازي على لي كيستيون سوسيال باش يقول انا خير من البلوك الاخر. اي بان نو سي لي دو كيستيون كي دوف ايتر بريز اون شارج. لا ديموكراسي بلا اون ريبارتيسيون ايغال دي ريشاس ماهيش ديمقراطيه. رانا نشوفوا لي كريز اللي يطيحوا فيهم الغرب بالليك اشاك فوا يفوتيو على دي بروفيل ديفيرون مي لا بوليتيك ايكونوميك سي توجور لا ميم. دونك كاين خلل في القضاء كما تقول واحد الاغنيه معروفه باللي لي زاسبيراسيون سوسيال كيفاش باش نبوزيو لا بروبليماتيك اون تيرم جلوبال ونجيبوها للجزائر. عندك 1% دو لومانيتي بوسيد 50% دي ريشيس. Ça pose un problème d'un ordre économique mondial qui pose problème et qui empêche حنايا les pays اللي عندنا بزاف لا ماتيير بروميير de se développer. و les alliés تاع هاد المنظومه الدوليه سي سيستم تاعنا. فريده قالت عفسه تري امبورطون تري امبورطون. قالت contribuable. Je contribue au budget de l'État donc j'ai le droit un droit de regard على كلش. التلفزيون تاعي انا نخلص لي زامبو تاعي انا نخلص. دونك نشارك في البناء تاع هذه الجمهوريه.
Donc, c'est tout ça, c'est une question globale qui se pose. Celui qui veut critiquer le Hirak, oui, bien sûr, les faiblesses, mais ce n'est pas au Hirak qui a apporté les solutions. Il a créé un rapport de force dans un contexte bien précis. C'est à nous de trouver des solutions. Parce que c'est important, la décennie noire ou 20 سنة تعبد في الإخاء. رحا كلش. علاش واش دار السيستم الجيريان il a empêché les Algériens de s'organiser. Il a tout fait pour les empêcher de s'organiser, que ce soit dans le milieu culturel, dans le milieu féministe, dans le milieu syndical, que ce soit les syndicats باش الناس ما تورغانيزيش روحها باش ما ديرش لي باطاي سوسيال اكسيتيرا. علاش؟ باسكو علاش كي يكون هذا لو نيون اوتو دو يقدر يجري كيما يحب. على جال مخلي بزاف لي كيسيون تاع لا ديلانكونس يفوتو الحبات معمرين بعباد يتكيفوا زطلا الوغ كو كاين بلوز امبورطون ميتر اون بريزون عباد اللي كلاو البلاد اللي هربوا دراهم من الخارج. Donc, pour revenir au cœur de la démocratie, c'est parce que ça va se poser en termes de composante nationale et de position internationale. C'est important, l'intervention, c'est que ما نقدرش نكون كونتر الحقره في بلادي ونكون مع الحقره في برا. وي بروبليم انا عندي بزاف الناس يقول لك علاش ما درتناش درابو، علاش ترفض درابو بالستيني، علاش البوفوار il a tout fait pour nous diviser sur des questions qui nous a unis, sur la question تاع الدرابو امازيغ qui fait partie de notre identité nationale ou sur la question تاع لا بالستين ولا الصحراء الغربيه. تكون كونتر الحقره هنا اذا يعني كي نكونوا كونسيكون، تكون كونتر الحقره في الجزائر راك كونتر الحقره في الدنيا. دونك راك مع القضيه تاع الصحراء الغربيه وراك مع القضيه تاع فلسطين وراك مع الكونغو وراك مع المالي وراك مع واش راه صاري في لازي دو سود است وراك مع الامريك اللاتين كيفاش محبورين. شغل ما تقدرش دير مفارقه ما بين هنايا كونتر السيستم وبرا مع لي فور. صافي دير اون رياليتي انت ماكش كونتر الحقره، راك بور اون اوتر فورم دو حقره. La démocratie sans son contenu progressiste ou sans son contenu économique. Parce que هذه عرفتها انا ليبرتي انديفيدوال كيفاش نقيسها. نعطيك ليتر هيومان لو سيتويان الجيريان لازم يكون عنده كاع لي موان باش ياكسيدي واش يحب. معناتها لي موان تاع يقرا، نوفروا له لي ميور موان باش يقرا باسكو ليدوكاسيون سي عرفتها امبورطون بور ديفلوبي اون ناسيون. بلا ليدوكاسيون باسكو علاش البترول يخلص، الحديد يخلص، اليورانيوم يخلص، مي كونط اون انفيستي دون لو سيرفو هو اللي لقى لنا لي سوليسيون تاع غدوه. إذا ننفيستيو غير في البترول نهار يخلص ما كاش لي سوليسيون غدوه. دونك سي ليدوكاسيون لا ريشيرش سيانتيفيك مي اوسي كيفاش يقولوا لا كيسيون تاع لي دروا ايكونوميك. كي نوفر للسيتويان ولا لا سيتويان لي موان تاع ان ترافاي يخلص مليح اكسيتيرا يقدر يعيش كيما يحب، سواء يروح يكري، سواء يروح يتزوج، سواء يروح يفواياجي، يخرج من البلاد، يروح يعيش اير، يروح يدير بلاد. انا عندي هاد لا كيسيون سي سا كي امبورطون. لي ليبرتي كوليكتيف راهم هنا باش يحميو لي ليبرتي انديفيدوال، لي ليبرتي انديفيدوال راهم هنا باش يحميو لي ليبرتي كوليكتيف. سي كيما لو بروغري ولا ديموكراسي. مي سي ني ا با لو كونتوني سوسيال داخل ما درنا والو. بيان سور تولي لا ديموكراسي غير تاع لي بويسون اللي لاباس به، اللي لاباس به ياكسيدي ا اون بون جوستيس باسكو عنده لي موان دو سو بايي ان بون افوكا، ياكسيدي لا ميور كولتور، ياكسيدي لا ميور ايدوكاسيون، واللي ما عندوش دراهم يطب فيه. دونك انا عندي on peut pas dissocier هاد لي trois questions, elles sont intimement liées. والبوفوار هذا واش راه حايب يدير او حايب يديسوسي هاد لي كيسيون باسكو هو الطبقه المهيمنه هو اللي عنده هاد لي زانتيري في ليكونومي اللي راهو بانيها دركا ماشي حنا، وهو اللي عنده لي زانتيري في التعريف تاع الديمقراطيه اللي راهو يديرها. التعريف تاع الديمقراطيه باينه مباريزيه. on peut pas parler de démocratie sans parler d'alternance démocratique. هذه باينه. Et je laisse la parole, je vais نطول بزاف باش نخلي الناس اللي كيرياجيو و ça va permettre de. J'espère que répondit à la question تاعك دلال. Plus ou moins oui, parce qu'en fait, bon, là, vous avez parlé genre d'un problème global. Nadir. Oui. Oui. Bon, est-ce que tu pourrais reprendre en fait les points qu'a posé Ferhem en fait, les points importants. Par exemple, la démocratie في الجزائر, mais aussi économique, ou la question derrière, elle a les convictions démocratiques erronées. عندنا في الجزائر. La parole est à moi.
Non, non. En fait, la question de base que j'avais posée à Fahem, c'était peut-on parler de convictions démocratiques erronées en Algérie? Après, Anna, personnellement, genre, je ne vais pas parler économie aujourd'hui. Globalement, على بالنا كاع بلي l'économie تاعنا فيها خلل ولازم يتسقم. Mais si je ne me trompe, il n'y a pas encore d'économiste qui s'est prononcé à ce sujet. On sait tous qu'il y a un problème économique. Maintenant, le problème qu'on peut régler, nous, je pense, oui, on peut informer, tout ça, c'est socialement le travail qu'il y a à faire. Très rare, pour répondre juste à la République ne protège pas les minorités. On a plein d'exemples. On a l'exemple de la France. Les écoles françaises, il était écrit ne pas cracher par terre et ne pas parler breton. انا ما قلتلكش لا ريبوبليك بروتيج لي مينوريتي ولا ما بروتيج با لي مينوريتي. قلت في لا ريبوبليك اوني توس ا ديستانس ايغال. هذا ما كان، ما قلتش تبروتيجي ولا ما تبروتيجيش. صحيح. Bon, pour moi, la République n'est pas la solution, mais bon. Ce que je veux dire, c'est que, bon, on a dans la démocratie, au progressisme d'ailleurs, ou les failles. Parce que pour avancer, il faut s'autocritiquer. Mais tu sais, c'est un verre à moitié plein, verre à moitié vide. On a eu des acquis. Nos aînés, ils ont eu des acquis. Nos aînés ماتوا pour باش نعيشوا هذه المعيشه. صحيح, merci. Donc, on a eu des acquis. Mais dire qu'on a eu que des acquis sans critiquer la façon dont on a eu les acquis, justement. Et un truc très, très important. D'où on vient, où nous en sommes et où on va. À deux, on a les premières questions auxquelles il faut répondre, je pense. Il faut que l'Algérien, qui trouve les choses, c'est pas au Hirak de trouver les solutions. Je dis que c'est au Hirak, c'est à la population algérienne de décider de son destin. C'est pas à moi de décider de ça, c'est pas à toi de décider de ça, c'est pas à Delal, c'est pas à Amal. C'est à toute la population algérienne de décider de son destin. Et pour qu'on décide de notre destin, il faut qu'on réponde à certaines questions. Je me place du côté critique du Hirak. Alors, je me place du côté Anna, je vais dire en kabyle. Parce que c'est mon pays et j'aime ce pays. Et je me sens obligé de critiquer pour avancer. On appelle la critique positive. Ce n'est pas une façon de dénigrer, loin de là. On a un échec et échec si on ne se rend pas compte des erreurs qu'on a faites. C'est un mouvement de jeunes. Je trouve que les erreurs qu'on a faites sont: on n'a pas respecté nos aînés, on a commencé à dénigrer avant d'essayer de comprendre le schéma. Il y a eu des démocrates en Algérie qui ont lutté, ils ont fait des erreurs, ils ont fait des alliances qu'il ne fallait pas faire. Deuxièmement, on ne s'est pas occupé des mots sociaux. En tant que jeune Algérien, en tant que jeune Algérien, en tant que politicien ou là en tant que jeune Algérien, عندي 10 problèmes في l'Algérie. في هذه 10 problèmes, عندي 2 problèmes جايين directement من l'État وعندي 8 problèmes sont sociétales. جايين من la société. Si on veut le changement, c'est à nous, en tant que peuple, d'apporter le changement. مانيش نستنى يجي بنادم il va me dire voilà هذه هي la solution. Non, c'est à nous déjà de changer. C'est à nous de nous poser les bonnes questions. Dalal, elle a fait un truc sur son profil Facebook, j'ai adoré. Elle a demandé aux gens de fermer les yeux et d'imaginer un pays où ils voudraient vivre. Je demande à tout le monde de faire ça. Ferme les yeux, imagine هذاك وين راك حابب تعيش. أيا نديروا هاد العفسة. هذا ما كان. Venez, on change nous déjà. On est tous au courant de ce qu'il faut faire. Chaque jeune Algérien, dans la jeunesse algérienne, à nos aînés. Moi, je n'ai pas envie de laisser à mes enfants
malgré tout le respect que j'ai à mes parents, malgré tout le respect que j'ai à ceux qui ont lutté, je n'ai pas envie de laisser la même chose. Même si je me sacrifie à un avocat, parce qu'il ne faut pas se dire que quand il y a le grand soir, tout va changer. C'est faux. À des luttes qu'on fait actuellement, si on n'est pas convaincu qu'il faut lutter, il faut travailler pour arriver à quelque chose, et je ne vais pas vous dire que demain tout va changer. C'est faux. C'est faux, c'est faux, c'est absurde. On ne peut pas changer les choses du jour au lendemain. Mais il faudrait commencer à changer certaines choses. Le côté, on va dire, progressiste du Hirak a laissé le terrain à une chose très dangereuse, qui est l'islamisme. Je ne suis pas un anti-religieux. Je respecte toutes les religions, je respecte les athées, je respecte les musulmans, je respecte les chrétiens, et ainsi de suite. Je respecte les déistes, je respecte les bouddhistes. Qu'est-ce qu'on a fait le Hirak du côté progressiste? On a laissé le terrain à des idéologies pour une union qui n'existe pas réellement. La Kabylie, Oran, Batna, Sahara, Annaba, on est tous différents. On est tous différents. Je vais revenir sur le vivre ensemble. Tant qu'on ne comprendra pas que la Farida, c'est la paix qui est plus facile. On est obligé de vivre ensemble. Et on va vivre ensemble. Viens, je te tolère, tu me tolères. La question féministe. Je vais vous résumer ça en tant qu'homme. Pas en tant que femme, parce que je ne pourrai jamais savoir ce que les femmes subissent. Mais en tant qu'homme. C'est qui éduque les enfants? C'est les femmes. Je connais les femmes. C'est ta mère, c'est ta soeur, c'est ta femme, ta future femme, c'est ta copine, c'est tes amis. Ou là, de le côté de la population, il ne peut pas s'épanouir. Le reste de la population ne pourra jamais s'épanouir. C'est la première question, le premier facteur qui nous fait du retard derrière. C'est que la majorité dit toujours ce qui fait plaisir. Là, on a une société à 100% hypocrite. Il faut qu'on admette ça pour avancer. Il faut admettre ça. Là, on est loin de la langue de bois. Je n'ai pas envie de plaire aux gens. J'ai envie que ce bled change. J'ai envie de laisser quelque chose à mes enfants. J'ai envie que ma fille s'épanouisse en Algérie. Je ne suis pas en France pour vivre. Je ne suis pas en Amérique pour vivre, ou au Canada. Je suis vivre en Algérie. قالكم سيد العفسه قالوا le jeune algérien quitte l'Algérie parce que راه حاب يعيش. ايا ونعيشوا هنا في الجزائر. هذا ما كان. Après, d'un autre côté, on s'attaque à une politique internationale avant de résoudre le cas politique national. On appelle ça la géopolitique. Ou la politique politica. Les politiciens en Algérie, ils font de la politique politica. On est en train de s'attaquer entre nous sans donner de solution. On a envie de changer l'Algérie. Je me tairai jamais pour ça. Tu as envie de changer l'Algérie, commence par changer toi. Tant que l'Algérien ne comprendra pas cet aspect-là, on ne pourra pas avancer. C'est à nous, la jeunesse algérienne, de changer les choses. On a مانيش نقول لك اللي راهو à gauche ولا اللي راهو à droite اللي راهو في السونتر ولا اللي راهو طب être comme tu veux. Mais tant que on fait pas ce qu'il faut faire, tant que on est en train de généraliser gars la faillite. Non, faut nuancer dans la vie. Pour avancer, faut nuancer. Faut parler de ça, les débats, ce qui dérange l'Algérien. Alors, ماناش عايشين bien. Alors, ماناش bien. Donc, la puissance dans le monde, c'est quoi être puissant dans le monde? C'est de tenir des brevets. Il y a la puissance. On ne produit pas, on ne travaille pas. Le pouvoir algérien a fait de nous, grâce
à Fubundien, des éternels assistés. Anna, je suis de gauche. J'assumerai ça toute ma vie, je serai toute ma vie. Mais qu'il y a une nuance, qu'il y a une très grande nuance. C'est que si toi, tu ne commences pas à faire les choses toi-même, ça ne changera pas, d'ailleurs. Ça ne changera pas. Le système n'est pas une personne. Le système, c'est un mode de fonctionnement. Le peuple algérien, c'est ma vision des choses. Le peuple algérien a compris que c'était une affaire de personne. Non, ce n'est pas une affaire de personne, c'est une affaire de système. C'est une affaire de mentalité. Nadir. Je conclue. Le slogan, on connaît, il a duré un mois. On veut changer les choses. Commençons à s'organiser. Chaque comité de quartier va élire démocratiquement des gens. Venez, on s'organise. On est en train d'attendre que le pouvoir contre lequel on lutte, on est en train d'attendre qu'eux nous donnent des solutions. C'est à nous d'apporter la solution. Je conclue là-dessus parce que je suis en train de me perdre l'idée. Merci Nadir. Amel. Ton micro ne marche pas, il est désactivé, Amel. Ouais. Je vais commencer d'un point. C'est très bien ce que dit Nadir, mais c'est important aussi de réaliser que le problème, c'est les normes dans la société. C'est-à-dire, pour moi, le problème de l'éducation, justement, c'est que maintenant, il y a une égalité dans l'éducation. C'est qu'on a exclu les hommes de leur rôle dans l'éducation. L'éducation, ce n'est pas aux femmes d'éduquer le peuple. C'est aux femmes, avec les hommes, d'éduquer les enfants et pour ça avancer. C'est-à-dire, l'égalité, c'est de je ne vais pas la responsabilité d'un seul sexe, je paye les conséquences. Et après, pour moi, المشروع السياسي لا ينفصل تماما عن المشروع الاقتصادي. C'est-à-dire à aucun moment. Parce que je vais m'expliquer. Quand je fais كي نعود حابة أسس ديمقراطية لازمني العدالة الاجتماعية هذيك la justice sociale qui protège هذه الأسس. Dès qu'il n'y a pas de justice sociale, نوصل les problèmes اللي يحكي لهم نادر اللي رانا دوكا اليوم en 2020 avec القرايه باطل اللي قريناها رانا نقولوا نترباو كاع et c'est un besoin primordial. ما كانش justice sociale, c'est-à-dire c'est pas si نغنيو خاوه بصح واحد يروح للقصر واحد ما عندوش باش يخلص الكرا واحد ما عندوش باش يوكل وليدو واحد, c'est-à-dire c'est pas possible. À un moment on va se diviser parce que واحد il va se reconcentrer sur les urgences de sa vie, واحد il est à l'aise. Donc, pour moi, le projet économique, il est très important. Il a une place très importante dans l'adala al-ijtimaïya. Et en plus, moi, en tant que féministe, et selon que ce soit le terrain ou mon vécu, à la belle l'égalité, s'il n'y a pas un programme économique, il va y l'égalité. C'est-à-dire tout le monde égalité entre les hommes et les femmes, entre les citoyens du nord et du sud, des grandes villes et des petites villes, les grandes villes ou les villages, tout ça, et tout ça, c'est-à-dire malheureusement, quand il y a des slogans dans ce sens, mais pas assez. Mais je ne suis pas très sûre est-ce que c'est accessible pour tout le monde. Parce que certaines régions qui n'ont les femmes, parce que moi je travaille beaucoup plus avec les femmes, à un moment, ça fait pas très longtemps, il y a quelques jours, c'est des femmes de Aïn Oussara, de Dilfa, tout en parlant de violence, tout en parlant de beaucoup de choses, c'est-à-dire la revendication commune à un groupe énorme, c'était حابين نخدموا. مازال ما يتحكي لك لا على القانون لا حاجه حابين نخدموا. والخدمه واش يقدر يضمنها vu tout ce truc, c'est un projet économique. Après, je suis très gênée par rapport à un truc. À chaque fois qu'il y a les années 90, on avait un seul ennemi. Les années 90, c'était les islamistes. Non. Les années 90, il y avait deux ennemis. Il y avait l'ennemi militaire, il y avait l'ennemi islamiste. Et la solution, un slogan, c'est الدولة المدنية. C'est quoi الدولة المدنية?
الدوله المدنيه يا سي محمد ما تقدرش تكون دينيه، ستادير تيار اسلامي نقدر ماشي نقصيك، اعطيني مشروعك، عندك مشروع اقتصادي ومشروع سياسي يحترم مبادئ الدوله المدنيه ويحترم مبادئ الديمقراطيه. حاجه اخرى في اسس دينيه راك اور سوجي، ما نقدروش نكونوا في طاوله واحده، ما نقدروش نكونوا on parle plus de la d'une même chose, ça s'arrête là. Après pour le militaire la même chose, c'est-à-dire ماشي نهرب يا اما اذا راني حابه المدنيه جو سوي à côté de l'islamiste، واذا راني حابه plutôt voilà، واذا راني حابه ديمقراطيه sans islamiste راني avec le militaire. Mais qu'il y ait une troisième voie, il est temps qu'on se dise, les années 90, c'est pas grave, il y a eu des choix, il y a eu des difficultés, il y avait un contexte. Là, actuellement, on a fait 2020, où le Hirak, حبيناها ولا كرهناها. Malgré que je n'arrête pas, parce qu'il y en a beaucoup qui disent la classe politique, elle est dépassée, elle récupère. Non, la classe politique, elle a beaucoup subi les années passées, mais réellement, le Hirak n'est pas, c'est-à-dire l'origine du Hirak, c'est pas la classe politique ou la classe apolitique ou la classe politisée ou la dépolitisée. Le Hirak, c'est le résultat de beaucoup de soulèvements lidiazou. Il y en a les canaux qui touffent un système, il y en a les chefnahom. C'est le résultat, le ras-le-bol de beaucoup de personnes qui vivent mal, où chacun ses revendications. C'est-à-dire, pour moi, la solution pour éviter les années 90 ou pour éviter encore une fois un résultat les islamistes en force, parce qu'attention, c'est très bien de parler de démocratie, de progressisme. Là que je regarde le verre à moitié plein, mais c'est une réalité. Le projet de société islamiste conservatiste, on est chauffé, mais le projet de société progressiste, on est chauffé, on l'étouffe. رانا نخافوا نقولوا ايغاليتي، رانا نقولوا droit des minorités، رانا نخافوا نقولوا لايسيتي ولا حريه المعتقد، حريه الدين، احترموا الناس اللي ما تصومش رمضان. ستادير كاين ان بروجي دو سوسيتي راهو يبان صح، ستادير رانا نحترموا، ستادير excusez-moi, bien que moi je ne suis ni réconciliatrice ni éradicatrice, je viens de le dire, كنت صغيره اولتها، mais je pense que كاين une troisième voie وين الحلول كامل تكون سياسيه، جميع من ما يحترمش مبادئ الديمقراطيه ماشي مرحبا به. Mais je sais pas comment le dire, je trouve bizarre باللي في الحراك نقدروا نعاودوا نتكلموا على الاسلامويه كمذهب ونخافوا نقولوا مساواه، ومن بعد نقولوا non c'est pas un danger فاتوا les années 90. Non, c'est-à-dire حنا autant que démocrates il faudrait qu'on réfléchisse. Et je pense pas, parce que j'ai lu dernièrement les commentaires, ils disent que là, le Hirak كان يخرج من المساجد ولا الحراك ceci ou parce que nous sommes une minorité. لا ما كناش ما راهمش في المينوريتي وما راناش في المينوريتي. الحراك a tardé pendant des années parce que كانوا يخوفونا بالتسعينات. معناتها الناس ماهيش حابه التسعينات. هذه اول حاجه. الحاجه الثانيه الحراك on était بين 11 jusqu'à ce que صلات. Si je parle de là où j'ai marché, كنا في بزاف، كنا في غاشي وتزيد تخرج الناس من المساجد نزيدوا نوليو في غاشي. et c'est ça le moment où كان الحراك il posait c'est-à-dire الحراك il était en train de créer un vrai rapport de force. نفكركم اسكو تشوفوا باللي في الحراك حتى مثلا ذوي الاحتياجات الخاصه مشاو حتى من البرلمان وon l'a partagé في les réseaux sociaux. ولكن حنا c'est-à-dire حنا كامل moi-même je m'en veux بزاف هكذا فئات on leur a pas apporté de soutien, c'est-à-dire parce que ما نعرفوش ça fait 20 ans ما مشيناش القمع الحريات ما كانش لو travail politique ولا c'est-à-dire c'est clochardisé للاخر ولينا نحكيو على دربوكه وما على باليش في نشرات الاخبار وصحيتي البطاطا وصحيتي باش c'est-à-dire c'est logique. Mais là c'est un moment وين المحتوى هذا c'est-à-dire أن la seule chose المحتوى الاقتصادي، المحتوى السياسي، المحتوى الفكري، المحتوى الثقافي لازم نبداو نحكيو عليهم. où j'en suis sûre que à travers le dialogue حتيجي راح نحكي واحد الحاجه. tout à l'heure Zamil من بويرة je pense Nabil Aboud il a parlé de l'agression. En fait les agressions ما صراوش le 8 mars. Le 1er 8 mars, le 8 mars 2019 c'était pas énorme, on était une trentaine, quarantaine de, c'est-à-dire autant que carré féministe, et ça s'était bien passé. 2020 c'était مشاكل أخرى, c'est-à-dire il y avait 2 marches, j'estime que les deux c'était bien, que beaucoup de femmes يخرجوا un 8 mars, c'est-à-dire les femmes عاودوا يرجعوا
الحاجه مهمه جدا ممارسه المواطنه الفعاله تاعهم c'est-à-dire des citoyens actifs quelle sorte pour des revendications féministes ou pas c'est-à-dire pour moi c'était bénéfique dans tous les sens mais il y a eu des agressions physiques contre le carré féministe et contre des femmes parfois il y a eu du harcèlement il y a eu beaucoup de choses نعطيكم un simple témoignage la personne اللي رفدت لي le haut-parleur في 8 mars 2020 Et je ne justifie pas les agressions en général, mais en tous les cas, il fait partie des agresseurs de 29 mars. وعاود تلاقاني في la grande poste où j'ai d'une manière violente. Et à un moment, il fallait qu'on ahadrou, autant que moi, c'est un supporter de foot, il ne travaille pas beaucoup de choses. حكينا 2020 النتيجة كان معايا ورافد لي carrément le parleur. C'est-à-dire, qui a subi, une femme qui subit beaucoup de discrimination, je sais que c'est très difficile, mais je n'ai pas l'énergie à chaque fois, beaucoup de personnes, ou à chaque fois que c'est encore plus difficile, mais je sais que le dialogue, il met de نتائج. À partir du moment où ils نفهموا بلي رانا حابين la même chose, en fait, حابين الخدمة, حابين الماكلة, حابين نتنفسوا, حابين نعيشوا, حابين un avenir, comme le dit Nadir, il y en a marre, ماناش حابين forcément نروحوا لهين باش نعيشوا, والهين اللي ما راناش حابينها ولا مش حابينها. عندي بلاد فيها presque 3 مليون 3 كيلومتر مربع, البلاد هذه لازم تكون تاع الشعب ولازم الشعب يبنيها. وباش يبنيها il faut discuter c'est-à-dire système dégage لازم نعرفوا السيستم parce que beaucoup de personnes يشوفوا في السيستم اشخاص. لا السيستم انا pour moi c'est الحقره تاع النساء c'est le mode de gouvernance c'est واش راهو يصرى la politique économique les projets économiques le patronat كاع هادوما c'est-à-dire système لازم نعرفوه في كل الجوانب. السيستم هذاك السيستم اللي يقمع في الحراك هو نفس السيستم اللي يقمع في النساء في الدار, هو نفس السيستم اللي يقمع في العمال اللي يحوزوا فيهم الوزنوات, هو نفس السيستم اللي يمد c'est-à-dire ان pour moi c'est pas le code de l'indigène قبل الاستقلال ما راهوش مختلف على لو كود دو لا فامي اللي داروه لنا في الثمانينات c'est-à-dire نفس المبادئ. نهار نعرفوا السيستم je suis convaincue, je fais confiance en le peuple نتاعي باللي كيف نحيو السيستم تاع الصح مهما تكون الصعوبات ومهما تكون بزاف الاشياء. Merci Amel. Bon, il nous reste pas énormément de temps. Maintenant, Nabil فريدة ما هضرتش. prendre la parole. À qui? Nabil. Votre micro ne مرة marche تحقر في مرة. يا فريدة. C'est bon. C'est bon. Écoutez. Oui. Allô. Allô. Oui, رانا نسمعوك Nabil. Est-ce que نقدروا نديروا 5 minutes chacun باش on va reprendre Je serai bref par rapport au projet de Hirak. الناس بزاف تقول بلي الحراك ما عندوش مشروع, كونترير نقدروا نخرجوا مشروع من الحراك اترافير لي روفونديكاسيون تاع الحراك, الشعارات اللي كانت ترفع بالحراك. وباش نفهموا حاجه واحده, ما من الحراك تاع لو 22 ولا كل واحد كيف ميم كاين ناس يا بوكو طوندونس اللي ماهوش موافقين حتى التسميه تاع الحراك باسكو كاين يا بوكو دو بوليميك سور ميم لابيلاسيون بارابور الحراك, واحد يقول لك ثوره ولا حاجه. مي واش صرا في لو 22 هو في الحقيقه امتداد للثوره تاع 54, ثوره تاع نوفمبر, او اترافير ميم لي روفونديكاسيون نحسوا بلي كاين تجسيد تاع لي توصيه تاع مؤتمر الصومال. هذه ما لازمش نقسموا ثوره تاع 22 عن ثوره تاع 54 ومؤتمر الصومال وكل شيء. مي كاينه حاجه واحده بارابور بعض الشعار, مام الشعار تاع دوله مدنيه ماشي عسكريه, كاين تغليط للراي العام. لازم نكون ممكن نهضروا في لابروكسيميتي ولا حاجه نفهموا باللي دوله مدنيه ما تعنيش دوله اسلاميه, هذه لازم نفريوها. في بدايه الحراك الناس قالوها, انا بارمي لي جون في الفيسبوك ولا في لابروكسيميتي في الحراك في المسيرات في الكويره ولا في لي دايره ولا في كاع لي روسومبلمون, كنت نقولها بلي ني مافيا ني انتيغريزم, ني مافيا ني انتيغريزم, الجيري ديمقراطيك. هذا هو السقف. ما لازمش ندخلوا في هذا القضيه تاع الاسلاميين. Parce que est-ce que la question qui se pose maintenant, est-ce que les islamistes, ils ont abandonné leur projet? C'est ça la question.
ما تقدرش تقول بلي الاسلاميين ما تنازلوش على المشروع تاعهم. هذا هو المشكل. النقاش هذا راه مطروح دركا النقاش المطروح والسؤال المطروح بارابور لا كيسيون دو لا ريبريز دو حراك، باسكو اليوم نشوف بلي كاين تو الموند اي بيسيميست ميم بارابور لا كيسيون تاع لو حراك لا ريبريز دو حراك. سو كي سي باسي لو 19 كاين انقسام ماترون في الحراك. لازم نهضروا الحقيقه، لازم نهضروا ان بارتي باسكو الناس كي تقول الحراك الناس ما حبتش تنحي الكاسكيطه تاعها. الشغل كاين تنافس شكون يتموقع. Tout le monde veut se positionner. شكون هو؟ parce que tout le monde était contre l'organisation. Mais entre-temps, tout le monde se proclame بلي هو le représentant du حراك. Parce que كاين سرطان، il y a un cancer dans le mouvement. C'est le populisme. كاين استهتار سياسي، كاين شعبويه، كاين استهتار سياسي. كاين شي ناس يقول لك انا خاطيني الحراك ما عنديش نو. الحراك سي on est dans un combat, on est dans une révolution. Tout est politique. تهدر بوليتيك. واش رانا نديرو دركا سي بوليتيك. ما تقولش باللي راني نهضر. انا نهضرك اوطونك مواطن، اوطونك نبيل. انا دي فوا نكون مون كابيتال كي شوي اوبتيميست، دي فوا نكون متفائل ناضل وكل شيء. هذا هو المشكل. مي نقول لك حاجه، لا فورس دو حراك سي كوا؟ لا فورس دو حراك سي لا كوش سوسيال. انا دي فوا نروح ليكاري نمشي في لامارش نبكي ولا غير نبكي، نقول لكم صح باسكو الناس يا اون ديفيرونس اونتر واحد يجي يدير لامارش في الكونفور اونتر واحد يجي مسكين زوالي. كاين دي جو ما لقاوش واش ياكلوا، كاين ناس ما يعرفوش سي كوا لا في، ما يعرفوهاش. لو ريسبوار سي دون سيت ريفولوسيون سي بور l'espoir de la plupart des citoyens pour améliorer leur situation quand même. C'est ça l'objectif de la révolution. كاين دي الناس خايفين que la révolution تموت. C'est ça le problème de la révolution. Parce que c'est quoi la révolution? C'est pour changer tout un système. On est dans parce que l'ancien système, c'est un système despotique. كاين ناس تفاتوا من الريح، كاين ناس عايشوا بالرفاهية، عايشين في الكونفور بحق تاع الشعب، تاع المواطنين، حق تاع الشعب. Il faut dire la vérité. كاين دي ليبرتي. لا فام اليوم المرأة ما عندهاش حق تاعها في لا سوسيتي. Même les gens qui revendiquent la démocratie, ils revendiquent la démocratie, ils revendiquent les droits de la femme. Réellement, il est en contradiction avec sa femme, sa propre femme aussi. شفنا وين مارش. وي اوكي شفنا وين مارش. شكون يخرج فيهم؟ ابري سي دي زوم سي با دي فام. واحد يجي يقول لك مع المراه مرتو خلاها في الدار. سي لا رياليتي. فو دير لا فيريتي سي. On peut pas mener un combat باش نبدلوا كاع، باش نبدلوا لي مونتاليتي الذهنيات، باش نروحوا الديمقراطيه حقيقيه. لازم انت روحك تبدل، تكون بروغري في روحك. البروغريسيزم يبدا من الدار، يبدا من الحومه، يبدا من الفيلاج. سي البروغريسيزم aussi. Ça sert à rien de revendiquer la démocratie, le progressisme. Merci beaucoup, Nabil. Merci. Il nous reste 20 minutes. Farida, tu voulais prendre la parole tout à l'heure. Désolée, je t'ai pas vu. D'accord, même. Je ne sais pas si j'ai fait toutes les 20 minutes. Non, je plaisante. En fait, il y a beaucoup de points. مانيش عارفة كيما يقول لك شندي وش نخلي. برك حاجة je soutiens énormément ce qu'a dit Emel. Il ne faut pas s'inscrire dans une binarité de réflexion par rapport au صرا في la décennie noire. إذا ما راكش إسلاميست معناتها راك مع l'armée. إذا ما راكش مع l'armée راك مع les islamistes. En fait, je m'inscris dans une double rupture. Ni islamiste, ni militaire. Quand je dis islamiste, c'est استعمال للدين في السياسة. C'est pas خوفا من الدين، خوفا على الدين تاع السياسة. الدين c'est des valeurs, c'est de privé. Donc l'islam politique ولا الاستعمال الدين لأغراض هي جنرالمون. أنا نسمع والو. Farida, on t'entend plus. تكون بالك الميكرو. Faut enlever les écouteurs, je pense. أنا حي les écouteurs تاعك. Voilà. هكذا. D'accord. قلت لكم بلي أنا
ماشي ضد الدين، ما عندي حتى مشكله مع الدين، بصح انا ضد استعمال الدين لاغراض سياسيه. on remarque parfois on a ceux qui utilisent الدين لاغراض سياسيه يدمروا الناس باش يجاهدوا ويقتلوا رواحهم ويدوحوا جو سي با، مي هما ils vivent à l'étranger. سي هذا اللي الانسان اللي يقول لك نديرها دوله اسلاميه. جو لوي بوز جو سوي فورماتريس جو بوز لا كيسيون في لي فورماسيون في لو بروميير جو تاع التعارف، نقول للناس الي كتبوا اسماءاتكم دون ان بوت بابي وقولوا لي واش البلاد اللي راكم تعيشوا فيها. جوني جامي يو ني العربيه السعوديه ني ايران ني قطر ني غيان دو تو ني تركيا، يجوني كندا نوفيل زيلاند لا فنلندا دنمارك دو بيي، نقعد نقول لهم ها ديروا اوروبا هذا الجزائر، ديروا كندا في الجزائر. pourquoi en fait on vit schizophrénie. donc c'est juste il faut faire attention الاستعمال الدين parce que ça sert مصلحة. Farida, le micro TAC ne marche pas. D'accord, pardon. Voilà. Maintenant, نروح للشطر الثاني. Quand j'ai dit islamiste ni militaire, parce que aussi je suis contre l'ingérence de l'armée في la politique par un simple principe démocratique que les rapports de force ماشي كيف هو عنده سلاح انا ما عنديش سلاح، انا عندي les arguments. il a le pouvoir de l'argument, oui, il a l'argument du pouvoir. Ce n'est pas la même chose. Donc, je m'inscris pour cette double rupture. حاجة واحدة أخرى par rapport à la question par rapport au progressisme, c'est ce que nous assistons aujourd'hui. Et bien, je vous dis, c'est scandaleux. أنا نهضر بالفرنسي بالعربية. الأمر جد مؤسف، c'est scandaleux. لي بوليتيك تاعنا يجوا عندنا حنا لي فيمينيست ويقولوا لنا اريتي بكم ما تأهلجوا في الحراك، بصح لي زوطخ ماناش نسمعوا. نحي لي زيكوتر ماناش نسمعوا. نحي لي زيكوتر نحي كاين كور سيركوي اشاك فوا يكوبي الصوت. Donc je trouve que c'est scandaleux. مي يقولوا لي بروغريسيست تاعنا يجوا عند لي فيمينيست يقولوا لنا بركم ما تحكوا على الفيمينيزم. سو ني با لو مومون. دايوغ خرجتوا تاع كونسيبت كي تالمو دغول سو ني ماشي الوقتيس. الوغ كو بور لي اسلاميست معليش سي لو مومون. الوغ زعما هما سي لا ليبرتي ديكسبرسيون لا ليبرتي ديكسبرسيون dans les deux camps, dans mon camp et dans le sien. Je me pose aussi une autre question. علاش لي زيسلاميست ما يخموش كاع فينا حنا لي بروغريسيست حاجه اللي تجيهم مشروعهم السياسي ورؤيتهم للمجتمع الا بوند تل كيلي كيما جاتها في راسه يحطها لك. حنا لي بروغريسيست نخافوا على المشاعر تاعهم. جي écrit ça fait 2 jours dans un commentaire on dirait حنا بقريتي تاعنا خموا على كاع امك لا اله الا الله. حنا ثاني on doit avoir l'audace politique. On assume notre progressisme. Là, راك تقول بلي أنا démocrate, pas sois démocrate. Ne soyez pas هذوك تاع non أنا démocrate cute. Sachez qu'il n'y a pas féministe cute, il n'y a pas démocrate cute. C'est des valeurs. Ça là كيما تقول لي غادي ندير du fromage sans du lait. Ça c'est une blague. Enfin, moi quand on est vegan, ça c'est autre chose. Mais تقول لي بلي je vais faire du fromage sans la composante de base qui est le lait. Là, un démocrate يقول لي on va faire de la démocratie sans une valeur fondamentale qui est l'égalité homme-femme ou les droits des minorités parce que ça fâche. حاجة واحدة أخرى ثاني très important ما كانش اللي يجي زايد على الجزائري في الدين تاعو. رانا في وقت الكورونا جوامع مبلعين، رمضان فات علينا، الناس صامت، اللي يزوروا الاقارب ويصدق دونك ما كاش اللي يجي يستعمل لنا الدين ويقول لك لا باش نحافظوا على الدين il faut faire ceci cela depuis des siècles. حتلتنا فرنسا قرن و32 سنه en 2020 الجزائري مازال مسلم. donc arrêtons d'utiliser la religion في la politique. par rapport à tout ce qui est projet économique ما لازمش ننسوا حاجه مهمه اللي هي الاحتياجات الاجتماعيه. c'est des droits humains, ça fait partie de la deuxième génération des droits humains اللي هي les droits socio-économiques et culturels. كاين الحقوق السياسيه les droits civils et politiques وكاين الحقوق الاجتماعيه الثقافيه socio-économique et culturelle الاقتصاديه الاجتماعيه والثقافيه. هادو من حقوق الانسان. si on arrive à dire aux gens là il faut pas en fait dire بلي خصنا السكاني
Tout ça, ça alimente le hirak. Il ne faut pas vider le hirak de son contenu politique et aussi sociétal. كاين ناس اللي تقول لك واه انا تهمني الحريات ويهمني مي كيما تاني une personne تقول لك انا خاصني سكنه. Si on le traduit sur le plan de valeur, انا j'ai le droit d'avoir un logement digne. الحق في السكن لائق. تاني une autre l'akhar par rapport je soutiens parfaitement ce qu'a dit mon ami Nabil عبود. وي ما غلطش في اسمك. دونك ميغال بلي رانا نشهدوا وقت تاع شعبويه كبير. نعتب على لي entre guillemets les intellectuels ونعتب على لي جون. il y a eu un contexte الحراك خلقه. Maintenant, c'est le débat d'idées. On doit cristalliser autour de ces revendications. Mais nous avons la galbe des démocrates que j'appelle moi des démocrates. Les gigouliques, ce n'est pas le moment. C'est quand le moment? Où est le moment? Dites-moi. Wallah, je me pose sérieusement la question. Parce que الناس هيبريا على بالكم اللي حاجه تعلمناها في هذا الحراك شواله هذا الحراك ما خلقش الزعامات. سي فريمون هكا. باسكو كيما سوتنينا طابو سوتنينا مالك رياحي سوتنينا دوطخ بيرسون كو سوسوا رانا معاهم ولا ما راناش معاهم. وكاين ناس اللي عمرنا ما سمعنا بهم. كاين ناس اللي انا سوتنيتهم مي اعتقلوا ما رانيش معاهم لانه دخلت في اون لوجيك تاع صاي ما خصناش الزعامات. دونك كاين ناس الله غالب هادو لي ديموقراط اللي راهم يجوا بالشعار الجديد تاعهم اللي هو سو ني با لو مومون. جي انفي فريمون كو يعطونا وين تا لو مومون باسكو j'ai 32 ans et j'ai envie de vivre comme citoyenne pleine et entière. روحي مواطنة كاملة الحقوق باسكو ما راهمش عايشين كيما انا راني عايشة ولا كيما لي فام راهم عايشين. Par rapport à la question تاني, il faut penser un système de développement durable. الحق في البيئة هو من الجيل الثالث من حقوق الإنسان. لازم سيرت نخمو بلي وي عندنا الحقوق رانا اكتويلمون بلد ريعي اللي عايش على البترول وكاع خصنا نطوروا الفلاحة نطوروا المنتوجات الغابية نطوروا بوكو تشوز. وتاني نتعلموا تاني نحافظوا على الحيوانات. راهم كاين حيوانات اللي راهم يموتوا تاني برا باسكو كاين سياسة تاع قتل الحيوانات اللي ما عندهاش صاحبها اللي bon مش عارفه mais en tous les cas ça aussi on est en 2020 nous devons apprendre à vivre comme des humains. ونختم بنقطه واحده الناس راهي تقول خصنا نتفاهموا على عقد اجتماعي. je suis désolée je ne crois pas qu'en Suède mais تبنى مسجد الناس تتفاهم دير استفتاء ويقولوا اسكو نبنوا مسجد ولا ما نبنوش. على بالكم علاش يتبنى مسجد في لا سويد؟ باسكو تو سامبلومون مأمنين باللي كاين اقليه مسلمه عندها الحق باش دير لا ليبرتي دو كولت تاعها. معناتها بلا ما نتفاهموا كاين دي تروك دو باس. رونتري سور جوجل شوفوا سي كوا لي فوندمون دو لا ديموكراسي. ما تقولوش بلي لا خصنا نتفاهموا على لي دروا دي فام اسكو الشعب يقبل ولا ما يقبل. je suis désolée c'est ça les. Merci Falida. Merci Falida. Alors pour conclure, puisqu'il nous reste juste... Merci beaucoup. Voilà, pour conclure, parce qu'il nous reste en fait juste 15 minutes, j'aimerais demander aux invités, j'aimerais vous demander à tous de nous proposer en une phrase qui pourrait exprimer votre solution selon vous à la situation actuelle ou voilà. مساواة. فهم. عشان ناخذ 2 مينوت برك ما نطولش. علي 49 باسكو كنت تلقى عفايس انتريسون شغل سي بيان. انا عفايس ما خممتلهمش بعد سمعتهم دركا كي قالت دارت اكسبيريونس كتبت لهم شبابنا محايبين يعيشوا بعد كاع يكتبوا لي بيي لي بلو ديفلوبي. انا كاينه عفسه انت من بيها لي زاجيريان ما يمدولكش الصح. يخمم عفسه بصح يدير حاجه واحده اخرى. لا بروف كتبت لهم كاع حايبين يعيشوا في لوروب. سي امبورطون ناخذوا اون شارج هاد لا بروبليماتيك بلي الجيريان اونتر الديسكور تاعو واش يحب يدير ما يمدش الصح. دوزيام بوين حبيت نهضر رابيدمون حنا نكون رابيد. الدوله المدنيه لازم نعرفوا بلي سي ان كونسيبت اللي بان ديبي دو 20 سيكل عند مفتي ايجيبسيان سماه الاسلام بين كتب كتاب باش يريبوندي لي زوتومون كتب كتاب الاسلام ما بين العلم والمدنيه كونتر الدوله الثيوقراطيه. سيتي الاخر سيتي الدوله العثمانيه هذاك الوقت. دونك المفهوم كي نقولوا لا راسين تاع المفهوم الدوله المدنيه سي كونتر الدوله الثيوقراطيه.
على واش صرا في الاخر l'expérience des années 90 c'est important parce que le pouvoir حاب يلعب هذيك la bipolarité اللي صارت في les années 90 donc يضرب هذا بهذا دونك ما لازمش نطيحوا في لو بياج هذا تاع السيستم. فريده لا دبليو كونسيبت داروا لهاشمي شريف ني سيستم رونتي ني اسلاميزم. شوف كنقول لك هكذا ندير شويه ماركتينغ بوغ فينيغ لا فراس تاعي اللي نقدر نختم بها الاخر. انا سي اون سيتاسيون اللي انسبيري من اميكال كابرال مي حنا زدنا لها شويه. l'Algérie tombeau du colonialisme. الجزائر مقبره الاستعمار. l'Algérie mec des révolutionnaires ودركا مع الحراك هذا تاع 2019 2020 l'Algérie mec des démocrates. باسكو كاينه عفسه امبورطونت عندنا اون كروند ريسبونسابيلتي فيزافي دو لافريك. حنا اللي راح نولوا طريق نبينوا طريق كيما في لي زاني 50 60 حنا حلينا طريق تاع لانديبوندونس. جو بونس بلي حنا راح نحلوا طريق تاع لا ديموكراتيزاسيون دو كونتينون افريكان. ميرسي. ميرسي فهم. نادر. Je vais te résumer en un mot tout ce que je ressens. Mais bon, je vais essayer. Quelqu'un proverbe, si tu vois que le changement autour de toi est impossible, essaie de changer toi-même. Là, je demande à mon peuple Afsa, parce que le peuple taï, parce que Rani Sakin en Algérie, et je compte finir mes jours en Algérie. Venez, on change. Et pour changer, il faut s'organiser. Il faut que le peuple s'organise. On n'a pas encore commencé à s'organiser. Alors, on déroule les comités de quartier. Alors, on va élire des gens qui vont représenter le peuple algérien. Chaque quartier, il s'organise. Ou, dans l'organisation, là, on prend la démocratie. À la Kabylie, il y a les comités de village, ce qu'on appelle des comités de village. Dans les comités de village, il n'y a aucune femme. La démocratie, commence à intégrer les femmes dans les comités de village. Venez en... Très bien, je finis, je conclue là-dessus. La démocratie, c'est protéger les minorités et non défendre la majorité. Adam Makan. Merci. Amel. Le micro théâtre ne marche pas, faudrait l'activer. Voilà. Pour finir, j'allais dire عدالة مستقلة، صحافة حرة، حريات فردية وجماعية، مساواة بين الجميع، بين عندك كونيكسيون ثقيلة أمل. Bon, on vient de perdre Amel. لا للسلطوية، السلطة ما لازمش تكزيستي، لازم الجميع يشاركوا. Tu m'entends pas? Quoi? C'est bon, c'est Le bon. micro marche. C'est quoi ta question? Est-ce que tu m'en fies? Pourquoi tu me vois pas? Est-ce que le Khalil يشوفوا فيا? Non. Nadir, tu me vois? Non, non, on t'entend. On t'entend, on te voit pas. Nabil. Eh ben, on a des deux en 30 secondes, deux messages, un message en kabyle et le message en kabyle يقرا يسويح إلى قد دوكل تسويح إلى قد مسعقل بوغرانا في دوكلات وسات الفاروق يوضد سواح تاغوليس أنداء المسعقين نكوني الجيري الجزائر هي جزائر تاع بان تاع بالمهيدي تاع ماسينيسا تاع بوغياف هي الجزائر نبنيو جزائر حره ديمقراطيه هذا هو الشرط. ميرسي. نبيل معطوب يقول تمازيغ تحوج لهنا ثورة الجزائر بحواج لهنا. بيان سور نحوجوك لهنا. فريدة. أنا نقول دولة مدنية لا عسكرية لا أصولية ولا إسلاميست ni rien du tout. تاني j'insiste, enfin les mots تاوعي توالى c'est féminisme, égalité dans les droits et aussi le respect de l'intégralité des droits humains. هذا ما نقول.
Merci beaucoup, merci à tous. دلال انت ما تمديناش بكلمه اخيره ما شاركتي ما والو. Je pense qu'en fait, on a tous, vous avez tous donné. Mon dernier mot, Jess. Pardon? قلت لك mon dernier Vas-y. mot, Jess, ولا تكوبات خلاص tout à l'heure. Ah, J'étais en train de dire non, je vais être très rapide. Je vais dire عدالة مستقلة, c'est une urgence. صحافة حرة, عدالة اجتماعية ومساواة بين الجنسين, بين كل monde, depuis الحريات الفردية والجماعية. الديمقراطية اللي تقمع أقليات ما نحتاجوهاش. Et puis là, les السلطة اللي يتقاسموها أقليات, سلطة للشعب, pouvoir au peuple. Et merci beaucoup pour l'initiative. merci à vous. À reproduire. Voilà. Bah écoutez, à la Cougarde et tout là, en fait, c'était très. Il y avait des points qui étaient, on va dire, c'était des faits. Vous nous avez donné des faits qui sont réels, qu'on peut nier. Après, qu'il y a une certaine subjectivité, pour la façon dont on a peut-être نبدلوا البلاد. J'ai l'impression. كاين اللي عندهم على وش سمعت أنا دوكا في le live. J'ai pris vos avis à tous, quoi. كاين اللي عندهم une approche militante. Il y a une approche politicienne, si je puis dire, genre politique. Donc voilà, et je pense que si on arrive à s'unir guerre, on aura tout ce qu'on veut. Parce qu'au final, on a le même but. ما نهضرش على combat, mais على but. Le combat, il a été lancé il y a longtemps. Donc, خلاص. Merci à tous et bonne soirée. صغيره دقيقه بيسكو كون حين تكملوا ديروا لي لايف اسيو انفيتي وصحاب الصحراء وصحاب l'intérieur du pays, c'est important. Oui, Exactement. c'est très important. Nous sommes 58 wilayas maintenant. Faut pas l'oublier. Bonne soirée. على خير. Et bon fête du 5 juillet. الله يرحم شهداء. الله يرحم